Under Rule 49, Speaker sir. Yes, sir. Speaker, one minute. I'll do the postponement first. Under Rule 49(2), the rule of procedure and conduct of the business of Goa Legislative Assembly, I may permit it to postpone reply to start LAQ number 2A before the end of this session. Speaker sir, there is one more postponement. Under Rule 49(2), the rule of procedure and conduct of the business of Goa Legislative Assembly, I may permit it to postpone the reply of unstarred LAQ number 99 to the next assembly session. Yes. LAQ number 90. Dila answer. I think it is wrong. So I could postpone actually. Just see. Check. Under Rule 49 to the rule of procedure of conduct of the business of Goa Legislative Assembly, I may permit it to postpone starred LAQ number 13A and unstarred LAQ number 7. Speaker, sir, under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone unstarred questions. Number 001, 012, 046, 047, 129, 131, 132, and 150 to be answered on today. This could be postponed for the next session. These are all unstarred questions. Speaker sir, kalcha disakui zale, aji zale. This is to regards to questions raised by me, unstarred LAQ number 143 under the Finance Department with the topic budgeted and revised figures of loans. This topic is changed to outstanding loans of the state. The second query that was put was in regards to LAQ number 159 regarding Financial Department with the topic of urban local bodies is not tabled by me. The third query that I raised was the financial status of Goa. ID number 27776. This is missing from the list. The fifth one that I had raised was regarding to Home Department, regarding the topic of respect to contribution and sacrifices of freedom fighters. This is also missing from the list. So, Speaker sir, I had written an email on the 9th. There is no reply given back to me. So somehow I think there is a failure on the e-portal or there is some misunderstanding. Secondly, Speaker sir, आमी तुकाई एक पत्र दिल्ले, जे आमगेले 4-5 आम येल्ले, की जे आम उलयताय, हेज रिकॉर्ड उतले कामू, तेजे तुये मातशे. Speaker sir, पहली clarify करता हूँ. ताने जे आत्ता जे सगळे सांगला पळय न्ही, that all are transferred. To the different departments. No, but Speaker sir, I have not. Please, can clarify the. This is to bring you a notice that. This question number unstarred LAQ number 143 dated 12/7/22. It is from the Finance Department with to the topic of the budget and revised figures of the loans as a tabled by me, but there is a topic it is in charge to the outstanding loans of the state. Unstarred LAQ number 159. Whereas unstarred LAQ number, all are transferred to the other department. It is missing. Transfers out is not the question that I start are not even listed. Even yesterday the same thing happened, Speaker sir. And questions that I didn't raise have been raised in my name. Speaker sir, ते आयच्या दिसाच्या लिस्टान आसचेना, ते दुसऱ्या दिसाच्या लिस्टात. But आमगे transfer जाता जाल्यार you should intimate us, no, Speaker sir. We are not intimated. Okay, तुका separately mail करतले ते. अजून केलं ना, केन्ना? केल्या. I have still not received. Check कर. I check. केल्या म्हणून सांगता. It is a legislative. तू मुद्दाम check कर. I have checked. तुझ्या ऑफिसाकडे check कर. Okay. Yes. Start question 1. Praveen Adlikar. Speaker sir, one C. Will the Minister of Water Reserve
Yeah. Speaker, sir, answer is as per computer reply. जे कल्ना रिवराचे फ्लड जाता आनी ते सगळी घरां थिंगासर उदक येता आनी शेतांनी सगळे नश्ट जाता ह्या बद्दल ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर कितें उपाय काडलेलो आहा? स्पीकर सर, बाब प्रवीणान जो प्रस्न विचारलेलो आसा तो चड करून फाटल्या 3 ते 4 वर्सांत फ्लडिंग जावपाची लो लायंग एरिया जी आसा ती फ्लडिंग जावपाची सिच्युएशन थंय आसा. तिलारी प्रोजेक्ट जाले नंतर सावथ महाशय फ्लड येनाशिल्ले, पूण हल्लीच्या 2-3 वर्सांत क्लायमेट चेंज मागीर पॅटर्न ऑफ रेन्स वगैरे वगैरे ह्या बदलामुळे लो लायंग एरिया पेडणे जे आसा पळय न्ही त्या भागांत फ्लडिंग जाता. हे फ्लडिंग जावचें न्ही म्हणून काही उपाय मेजर उपाय घेवपाक केल्ले आसात आनी तातूंतलो एक मेजर उपाय म्हटल्यार साळ विलेज जे आसा थंय आमी मोठो बंदारो घेवपाक केल्लो आसा आनीक त्या बंदाऱ्याच्या माध्यमांतल्यान उदक थंय हाडिल्लें वतलें. दुसरे जी उपाय जो करपाक केल्लो आसा तो म्हटल्यार कल्ना नदी जी आसा त्या कल्ना न्हंयचेरी बीन जो बंदारो आसा तो बंदारो परत रिकन्स्ट्रक्ट करपाक पळयतात आनी त्या बरोबर थंय पंपींग स्टेशन करूंक पळयतात जेणे करून तुमकां उदक सप्लाय जातलें. कल्ना नदी आनीक साळ विलेज हे दोनूय कडेन तशें म्हणजे कल्ना न्हंयचेर आनीक दुसरें शापोरा नदी ह्या दोनूय हांचेर बॅरेजीस तशें जाल्यो किंवा बंदारे तशें जाले की उदकाचे सकल फ्लो चड येवपाक जावचें ना. ह्या शिवाय एक 2-3 मेजर्स फॉर एग्जाम्पल रियल टायम इन्फॉर्मेशन म्हणटा तशें महाराष्ट्र गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही म्हणजे कॅचमेंट एरियेक जेन्ना जेन्ना पावस पडटा तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन मेळचें. बेज्ड ऑन दॅट आमी तांकांय कळोवंक शकतात की हाय टायड जो आसा पळय न्ही त्या वेळार जर धरणांतल्यान उदक सोडलें जर जायत जाल्यार फ्लडिंग जावंक शकता. आनी म्हणून सभापती महाशय की 2 पद्दतीन नॉन स्ट्रक्चरल आनी स्ट्रक्चरल अशे पद्दतीन आमी उपाय करपाक केल्ले आसात. नॉन स्ट्रक्चरल जो उपाय आसा पळय न्ही तो म्हटल्यार रियल टायम इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम ही इम्प्लिमेंट केल्ली आसा आनी त्यामुळे आमी बरोबर जेन्ना हांगसर फ्लडिंग टायम आसता म्हणजे आमचे कडेन तो डाटा आसा फ्रॉम डिपार्टमेंटा कडल्यान आनीक तो डाटा तसो आसलो आमी तांकां इन्फॉर्म करतात की उदक डिस्चार्ज करचें न्ही अशें म्हणून आनी त्यामुळे बऱ्याच बाबतींत फ्लड कंट्रोल जाल्लो आसा. पूण हाजेर अजून परत मुखार जर बरें नियंत्रण येतलें जर जायत जाल्यार हे 2 बॅरेजीस जे आसा पळय न्ही बंदारे जे आसा पळय न्ही एक कल्ना न्हंयचेर बंदारा आनी दुसरो जो आसा पळय न्ही तो आमच्या साळ गांवांत शापोरा न्हंयचेर बंदारे दोनूय जावचे पडटले. तातूंतल्यान हे फ्लड कंट्रोल जे आसा पळय न्ही ते क्लियर जावंक शकतलें. ताज्याय मुखार एक स्टेप मुखार वचून म्हणटा हांव कल्ना न्हंय जे आसा पळय न्ही मुखार तो मुखार आनी एक बॅरेज जमता जाल्यार पळोवपाक जाय जेणे करून टायडल उदक जें आसा पळय न्ही तें टायडल उदक भितर येवचें ना. टायडल वॉटर कित्याक खंय वता आमच्या शापोरा पर्यंत वता सॉरी आमच्या हांगा पर्यंत वता साळ न्हंय पर्यंत वता साळ गांवा पर्यंत वता साळ गांवा पर्यंत. तर टायडल उदक जें आसा पळय तें सकयल जर ब्लॉक केलें जर जायत जाल्यार वयल्यान जो उदकाचो फ्लो आसा तो ब्लॉक जावचें ना आनीक जें फ्लडिंग जाता पळय न्ही तें जावपाक रेड्यूस जातलें अशें दिसता म्हाका. क्वेश्चन बी जे कल्ना रिवर आसा पळय सर ते एप्रील मे म्हयन्यान तो सारको ड्राय जाता आनी तेजे म्हाका दिसता तेजे सारके फातर दिसता कित्याक त्या टायमार कल्ना रिवरार थिंगासर आमच्या पेडणेच्या लोकांनी थिंगासर स्ट्रायक केल्लो त्या टायमार कित्याक थिंगासर उदक कांयच नासलें आनी आतां सद्या थिंगासर पंप हावस बांदपाक चालू केला. सद्या आमकां चांदेला प्लांटाकूच उदक मेळना सफिशंट जाल्यार ह्या कल्ना आतां प्लांट बांदता पळय ते हेका कशें सफिशंट उदक मेळटलें? स्वाती महाशय प्रवीणान जें म्हटलां पळय न्ही कल्ना नदी जी आसा ती एप्रील मे म्हयन्याक ड्राय आसता म्हणून. केन्ना केन्ना अशें आसता की कॅनल जो आसा रायट बँक कॅनल जो आसा तो एखादी ब्रीज जालो जर जायत जाल्यार उदक येना आनी म्हणून आमी थंय बंदारो जो जुनो बंदारो आसा तो मोडून आतां नवीन बंदारो घेवपाक पळयतात आमच्या कल्ना नदीचेर जेणे करून उदक जें आसा पळय वयर स्टोर जातलें. आनी तुमी जें म्हटलां पळय न्ही की 30 mld उदक सुद्दां आज मेळना आसा आमचे खंय चांदेल प्लांटा खातीर भरपूर उदक आसा चांदेल प्लांटा खातीर उदकाची कमी ना
पूण तरी आसतना आमी प्रोविजनल अशें म्हणून आमी हांगसर बंदारे घेतात, खंय कलना नदीचे बंदारे घेतात, बैलपार म्हणटात थंय. आनी त्यामुळे तुमकां हे दोनी हांकां पॉयंट जे आसात ते दोनी पॉयंटाक उदक मेळूंक शकतलें. पूण म्हाका दिसना तुमी म्हणटा कितें सफिशंट उदक आसा, पूण आमकां एप्रील आनी मे म्हयन्याक पेडण्यांक खूब त्रास जाता उदकाचे. ताका लागून सरकारान म्हाका दिसता जे सालावले रिवराक उदक आसा तें म्हाका दिसता आमच्या कळना रिवराक डायवर्ट करपाची गरज आसा. साळावले रिवराक सालावली उली ह्या वाजून बाबा साल रिवर साळ नदी जी आसा, साळ नदी न्ही ती, शापोरा न्हंय शापोरा, हय गांव साळ. हय शापोरा न्ही, साल रिवरा. शापोरा नदी आनी साळ हो गांव आसा. हांव आनी डॉक्टर आमी पळोवपाक गेले, इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, आमी वचून पळोवन आयल्यात. इवन जागो सादारण आतां इतले प्रोजेक्ट जाता आमच्या पेडण्यान, जाल्यार तांकां आमकां सफिशंट उदक जाय पडली आमकां. ताका लागून गोवोरमेंटान न्ही त्या खातीर लक्षांत घेयात. सादारणशे एक 15-20 दीस पयलीं हांव साळ गांवांत गेल्लो, वचून तें पळयलां हांवें. आनीक थंय जो आमी प्लांट घेवपाक पळयतात आनी बॅरेज घेवपाक पळयतात तें काम आमी वर फुटिंगाचें करूंक पळयता, जेणे करून बिचोली बी तांची उदकाची अडचण जी आसा ती पयस जावपाक जाय आनी पेडणेची बी अडचण आसा ती पयस जावपाक जाय. ऑन अ वर फुटींग आमी घेवपाक पळयतात तें काम. ओके सर. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. पेडणे संदर्भात असो विषय आणि बाकी अख्ख्या गोंयची कित्याक उलोवपाक जाय? विषय आसतो पेडणे संदर्भात न्ही. बुलय तुम्ही म्हटले न्ही साळ गांवांत लास्ट 4 वर्सां बुट्टी येता. पोरू तर अक्षरशः रातच्या 3 उदक येयल्लें आसा. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना बुट्टी येतात तेन्ना सरकारान कितें जागा जावपाक जाय? हे गोष्ट आतां पोरू जाल्ली आसा न्ही. जर कन्सर्न ऑफिसरा कडेन विचारले जाल्यार ते अजून म्हणटा एस्टिमेट तयार ना म्हणटा, अजून म्हणटा स्टडी करूंक ना. 1 वर्स जावन येयलें. अंदू पावस येयले जाल्यार कितें? हांव दुसऱ्या गांवांत रावन सुद्दां म्हाका लास्ट 2-3 दीस जेन्ना पावस आयलो, जेन्ना सुटी बी दिल्ली, तेन्ना टेन्शन जातालें, केन्ना उदक येतलें हो भंय आसतालो. सो हांव कितें म्हणटा, ही गोश्ट न्ही आमी काळजीपुर्वक घेवंक जाय. सेकंडली आमी कितें म्हणटा, तांकां कितें प्रॉब्लेम जाले, पोरू घरां बुडली, म्हाका दिसना तेंचें कंपेन्सेशन अजून दिलें म्हणून. प्लस जेन्ना ती घरां बुडटात त्या लोकांक शिफ्ट करपाक कितें शेल्टर तयार केल्लो आसा, कितें मशिनरी आसा, थंय फक्त बोर्ड लायिल्ले आसा, सगळ्यांक डिझास्टर मॅनेजमेंट खबर आसा, इतलीच गोश्ट. फुडें कांयच जायना. उदक येता लास्ट 3 वर्सां, येता वयता. हाचेर कितें जाता? इतक्यान प्लान तयार जावपाक जाय आसलो. हे असले गोश्टीक आमी प्रायोरिटी दिवपाची खूब गरज आसा. आज आमी लोकांच्या जिवना बरोबर खेळटा. थंय एक बेकरवालो आसा, भट्टीवालो आसा, तेची भट्टी पोरू सारकी बुडोवन गेल्ली. ताका बाबडे कितें मेळ्ळें कंपेन्सेशन? कांयच मेळोंक ना ताका. तेची चवथ कशी गेली ती कोण जाणा. प्लस तेंच्या सगळ्यांच्या घरान उदक वता, सगळ्यांक पेंट काडलो सुद्दां जाल्यार तो डाग वचना. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी हे गोश्टीचेर खूब मातशें सिरियसली हें करपाचें. स्पीकर सर, दोतोर गांवकारान जें कितें उलयलां पळय तातूंत तथ्य आसा. गोंयकार मनशाक तो मागीर सांग्यार आसूये, तो मागीर आमच्या दाबाळ निरंकाल आसूये, किंवा मागीर म्हापसा आसूये तार नदीच्या कुशीन, किंवा तुमच्या बिचोले आसूये किंवा पेडणे आसूये, गोंयकार मनशाक आपल्या घरा भितर त्रिसांच्या वेळार सुशेगाद रावपाक मेळपाक जाय. असो दूख आसपाक जायना पावसांत की बाबा खंयच्यान हुंवार येतलो आनी आपल्या घरांतले सगळे वतले अशें म्हणून. आनी त्या खातीर हांवें सांगिल्लें आसा की ऑन वर फुटींग तुमचे पेडणे आनी बिचोले हे दोनूय गजालीचे म्हाका म्हयन्यांतल्यान एक दीस येवचे पडल्यार कोता येता. विथ माय एंटायर टीम ऑफ ऑफिशियल्स आय विल कम ओवर देर, परसीव दीस मॅटर. आनी काम जेन्ना सुरू जातलें, आनी तें सुरू जातलें केन्ना 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी, इमिजिएटली ऑन अ प्रायोरिटी, ऑन अ टॉप प्रायोरिटी आय एम गोइंग टू टेक अप दीस प्रोजेक्ट्स. मुख्यमंत्र्यान बजेटान म्हणिल्लें आहा की एक फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट at the cost of more than 100 crores to implement flood control measures in the areas badly affected on Madhai, Shapora, Mapsa and Kandepar river. 100 कोटी रुपया ताची तरतूद केल्ली आहा. हें अशें अनावन्स केलां बजेटान. तुमी जें कितें उलयलां हातूंत एकूय उतर फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टाचें ना. सो आर यू अवेअर ऑफ दीस प्रोजेक्ट? Because this project comes in the budget. 100 crores have been allotted for it. These issues are not of 100 crores. These are small expenditure. वो प्रोजेक्ट तुमचो आसा काय बजेटाचे फकत अनाउन्समेंट
Are you aware of this project? Then what activity you are doing under that project? Pardon? Then all these activities that you have said, आम्ही अशें करतले साळान, आम्ही फाल्यां वतलो आपूण हय. हे फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टान कितें येता? Exactly what it is. Because this announcement has been made. That is what I have said. At Sal village, आम्ही बॅरेज घेवपाक पळयतात. जी बॅरेज जातरी उदकाचो फ्लो जो आसा तो कंट्रोल जातलो एक. नंतर दुसरी बॅरेज आमी तेवढच्यान कलना न्हंयचेर घेवपाक पळयतात. ती बॅरेज थंय घेतली म्हणटकीर थंय तशें फ्लडाचें कंट्रोल जातलो. त्या बरोबरच जे जाग्यार बँक ऑफ द रिवर, हांव फॉर एग्जाम्पल साळजन गांवांत गेलो पळय थंय पयलें जर जायत जाल्यार न्हंयची देग जी आसा सगळी कोसळून गेल्ली आसा आनी उदक गांवांक येता. इवन लो लेवलाची सुद्दां अशी परिस्थिती आसा काही ठिकाणी. फ्लड मिटिगेशन एट शापोरा. ओ क्वेश्चन. शापोरा बजेटान अनाउन्स केल्लें आहा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टान येता म्हणून. What exactly you are going to do in Shapora? This is my pointed question. स्पीकर सर, फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट शापोरा जो त्यांनी सांगला पळय न्ही, त्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आम्ही वर्ल्ड बँकेच्या सहकार्यान जी शेल्टर्स होम आणि इट इज ऑर्निंग सेंटर्स ही जवळपास 12 तालुक्यांनी वेगवेगळे कडेन प्लॅन केल्या. भितरली 8 काय 9 सेंटर्स एक्झॅक्टली जी आसा ती रेडी जाली फ्रॉम काणकोण टू द हांगासर पर्यंत. म्हणजे मांद्रेचे सुद्दां ताजे रेडी जाले. मांद्रेचे हँडओवर केले. पर्वरी एक आमी बांदला. पर्वरी आमी ऑलरेडी. Because sir, I think मुख्यमंत्री घुसपाला. मादय, शापोरा, म्हापसा आणि खांडेपार म्हणतो स्पेसिफिक घालां आणि 100 कोटी हाजेर तूं मोडटा फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट. क्वेश्चन आहा शापोराचो म्हणून हांवें इश्यू रेज केला. तूं आतां काणकोण बिणकोण ते हातून तुवें इन्क्लूड करूंक ना जायना. हांव तुका एक्झॅक्टली फॉर द फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्टा खातीर जी सरकारान जी काळजी घेतल्या पळय न्ही ओवरऑल गोवा स्टेटीत त्या सगळ्या हेजेर इट इज अन फ्लड कंट्रोल सेंटर्स. ओके, ही जी 5-6 कडेन जी आमी केल्या पळय न्हू ती सगळी जाय जाल्यार तुका डिटेल्स त्याची जी प्रत्येक सेंटर आस्किंग अबाउट शापोरा बिकॉज दॅट इज द पॉयंट इन क्वेश्चन. हांवें तुका त्याच खातीर सांगलें की ही सेंटर्स ऑलरेडी रेडी जाल्या. ओके, आनी ताजी ऑलरेडी भितरली अर्दी सेंटर्स जी आसा ती हँडओवरूय केल्या आमी त्या बाबतींत. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. स्पीकर सर, आतां आमच्या ऑनरेबल MLA पेडणेचो प्रवीण आल्लेकर यांनी क्वेश्चन रेज केल्लो की बैलपार हो प्रोजेक्ट हांगासर तेंच्यांनी हाडला. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Rudolph. कॉल केलो. स्पीकर सर, म्हाका स्टार क्वेश्चन 2C म्हाका आन्सर दिवपाचो उलोवपाचें आहा. C. C. Speaker sir, answer as per computer reply copy. म्हाका बोंडोआ लेक जी आमची सांताक्रुजान आहा ही 100 years ओल्ड आनी मॅन बिल्ड. ही त्या टायमार आमचे आदल्या लोकांनी आमचे एन्सेस्टर्स जे आहले ही तेणी स्वता आपल्या हातींनी आनी गाड्यांनी हे अदन वॉल ही बांदलेली आहा आनी ही ऑलमोस्ट 200 मीटर लांबायन आहा आनी अबावट 120 मिटर्स हायटीन आहा वयर. आनी हे हिंगासर एक मामीन एक इमर्जन्सी ही लेक बांदपाक घेतलेली. आमचे एक्स MLA विक्टोरिया फेर्नांडीस तेन बांदपाक घेतलेली आनी तेजेर टेंडर बा जालोलो. आनी ही कित्याक बांदपाक घेतलेली हिंगासर 2009 एक वॉटर रिसोर्साचो एक रिपोर्ट आहलो की थिंगासर सिपेज आहा ह्या बांदाक आनी तो बांद केन्नाय मोडोंक शकता. आनी आमचे जे लोक कालापुच्चे जे सरावंडींग एरिया पळय त्या लेकीच्या रावता तेंचे लायफ डेंजरान आहा. तो लेक केन्नाय मोडोंक शकता आनी सिपेज आहा तो गोमता सारको. आतां तेन्ना सावन हे आजुनी तिका काम जावंक ना आनी हे तर तशेंच साणीत जाल्यार आमचे 100 आनी लोक मरतले आनी हे थिंगासर घडोवंक उपकारना. आनी ही लेक पळय बांदल्या ही आमच्या आख्ख्या गांवच्या लोकांक त्या टायमार आदले पुर्वज जाल्ले ही लेक पळय बांदल्या ती आमकां शेतां रोवपाक आमचे इरिगेशनाचे आमचे कानाल सद्याक आतां बंद जाले पिड्यार जालेले आहा. हे ते बांदपाक तेणी सगळ्यांनी एकठांय जावन केलेले आनी एका टॅनटाक लागून थिंगासर अशें गोवमेंटान अशे असले इशू
तुमकां कितें Priority विचारपाचें दिवंक आसा कितें विचारपाचें आसा प्रश्न विचारा न्ही म्हाका जाय गोवमेंटान म्हाका एश्युरन्स दिवंक जाय हो बांद केन्ना बांदता आमच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक आमच्या लोकांची सेफ्टी प्लस आमकां उदीक थिंगासर रिजर्व करून दवरपाच्या आमच्या कल्टिवेशनाक आमच्या वांयगण रोवपाक स्वाती महाशय हो बॉन्डवॉल डॅम जो आसा सांताक्रुजाक हो पोर्तुगीज रिजिमीट वेळार बांदलेलो इज अ अर्दन डॅम समवेर इन द इयर 1920 आनी तुमी म्हटलां तशें स्वाती महाशय की ह्या बांदाक अर्दन डॅम आशिल्ल्या कारणान थोडीशी सिपेज आसा आनी म्हणून मागीर WID डिपार्टमेंटान तें रिपेर करपाचें काम टेंडर केल्लें कॉस्टिंग अबाउट 3.5 crores जवळ जवळ 3.5 कोटीचें काम टेंडर केल्लें कॉन्ट्रॅक्टराक दिलें सुद्दां पण जेन्ना काम सुरू करपाक जालें त्या वेळार मागीर वन लेडी बाय नेम हिराबाई कवळेकर से अप्रोच कोर्ट कारण तिजे कडेन थंय सादारणशे 550 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा एज अ टेनंट म्हणून जमीन आसा in the command area, sorry, in the body of the water. आणि तिणें थंय क्लेम अशें केलें की आपल्याक टेनंट जाल्ले कारणान आपल्याक तें शेत रोवपाक जाय अशें म्हणून शी एप्रोच कोर्ट आनी कोर्टान मागीर आमकां स्टे दिली म्हणजे आमच्या कामाचेर स्टे दिली ती स्टे दिली नंतर मागीर परत हायकोर्टान गेले हायकोर्टान परत डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत मॅटर रिफर केलें आनी ताजे नंतर मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एक कमिटी अपॉयंट केली आनी ते कमिटी submitted a report. आमी गेले नात. This thing, public litigation PIL has been filed, and based on that PIL report has been submitted to the High Court, and District Court, and District Court has to give decision. We are waiting for the decision. पळय हे खबरेक आतां ही खबर आतां 2012 सान कॉमेस जाल्या आनी हे 500 स्क्वेअर मिटराक जागोन आख्ख्या लोकांक कशें सतावपाचें ना गव्हर्मेंटाच्यान जाय जाल्यार कितेंय करूंक जाता आतां मोपा एअरपोर्टाक लागून तुमी कितल्या फास्ट तुमची कामां केलेली आहा आनी हे जावन आसा आमच्या लोकांच्या लायफाचे त्रेत आहा लोकांक आमचे लोक थिंगा मरोंक शकता 100 लोक ताका लागून गव्हर्मेंटान हे प्रायोरिटीचेर कशेय भाशेन हे बांदून घेवंक जाय कित्याक हे तर बांदिना जाल्यार आमचे लोक त्रासान पडटले आनी तितलेंच न्हू आमचे बडोवचे लेक अशें आहा की थिंगासर एक स्पील वे म्हणून आहा कित्याक उंच्या लेवलाक पासून उदीक धरोंक जाय म्हणून तेणी स्पील वे केलेलो आसलो ऑलमोस्ट एक 10 मीटर रुंदेचो त्या स्पील वे तो तर बंद जायत जाल्यार हे आमचे थंय मॉडर्न काबार जातली वयल्यान उदीक वचोन ताका लागून हो आदल्यांनी आमचे ते चिंतून स्पील वे धरलेलो आनी ह्या स्पील वेयाचेर थिंगासर इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलां ह्याच टेनंटांनी आनी थिंगासर माती उडयलेली आहा आनी ते तर ब्लॉक जायत आमचे थंय बेगीत मोडटले हेंचेर आतां 10 दीस फुडें वचपाचे ते पयलेच म्हणून वयतले ताका लागून हिंगा गव्हर्मेंटान म्हाका एश्युरन्स दिवंक जाय हे कशे भाशेन आदी पळय आमचो प्रोजेक्ट आसलो हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटान सिरियसली घेवन कित्याक आमच्या CM दोतोरान खूब इंट्रस्ट घातलेलो आहा आमच्या एग्रीकल्चराक आनी हे एग्रीकल्चर एका मनशाक लागून आमचो आख्खो गांव त्रासान पडोवंक उपकारना कित्याक हे पब्लिकेक लागून आमी करूंक जाय आनी व्हडले इश्यू गव्हर्मेंटान फास्ट घेवंक जाय उंचाय तोळ्याचे जावन ती आख्ख्या गोंयान ही जी तोय आदल्यांनी बांदलेली आहा ती आमच्या लोकांनी बांदले तेणी बांदूंक ना 500 स्क्वेअर मिटराक लागून आमकां लोकांक त्रास जावंक उपकारना Speaker, sir, I do understand his concern, and that's why I say आमी तयार आसात ते बांदून घेवपाक आतां इतलें जातलें की इन द लास्ट 2 वर्सां कोविडाक लागून कोर्टांतल्यान एक्सपेडायट जालें ना आमी 4 दीस पयलीं इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमच्या ऑफिसराक की मॅटर जें आसा पळय न्ही जो आमचो कोण कोर्टां एपेर जाता ताका याद करात आनी लेट हिम इंटरवेन इन द कोर्ट आस्किंग फॉर अ what I should say, expediting the matter in the court. एकदा आमकां कोर्टाचो ऑर्डर मेळ्ळी इमिजिएटली वील टेक अप दॅट वर्क. हय वॉटर रिसोर्सिसान 2020 कंप्लेन दिलेली की थिंगासर ते फातर काडलेले आहा आनी तिका बुराक मारून उदकाचे सायडीच्यान ते लेकीचे सायडीच्यान झाडां रोयलेली आहा आनी तशें फातर काडूंक जायना ताका हात लावंक जायना आतां वॉटर रिसोर्सिसान तुमच्या डिपार्टमेंटान कंप्लेन दिलेली आहा ते कंप्लेनीचेरय कांय जावंक ना हे अशेंच उरलेले आहा मात पळय गव्हर्मेंटाच्यान जाय जाल्यार कितेंय करूंक जाता आतां मोपा एअरपोर्टाचेर कितलेच केसी जालेल्यो ते कशें जाले ती केस कशी फुडें गेली
आमकां जाय ही केस पास येयलेली कितें करूं गोवमेंटान ही केस प्रायोरिटीचेर घेवन बाब रोदोल्फ गोवमेंट जाय जाल्यार गोवमेंट कितेंय करूं शकता म्हणटा कायदो आसा त्या कायद्या प्रमाणे गोवमेंटान वचचें पडटा म्हणून तर इतलें उरलां न्ही हें. तुमी तुमच्यान एक देव कायदो करा न्हू आतां फाल्यां हायवे तर वयता आनी कोणाचें घर तर आहा फाल्यां ताका स्टे दिता ताका सुद्दां लॉ फॉलो करतात लँड इक्वेशन वगैरे करतात. हायवे आनी रेल्वे तो म्हणटा जो बांद बांदला हय. ताजे फातर काडून झाडां रोयल्या एन्ड बांद ब्रीज जावन गांवांक लोकांक एफेक्ट जावंक शकता. दिस इज डिझास्टर एन इम्पेंडिंग डिझास्टर. Okay. अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट करा न्ही तुमी. यू हॅव एक्टेड इन मोपा तो सांगता सारकें. See, I will send my team and see the actual situation. Speaker sir, you are talking about tenancy. Speaker sir. This is a disaster that he is talking about. You are not taking him seriously. तांचे हांव मंत्री आसतना हांव गेल्लो थंय विक्टोरिया फेर्नांडिसा बरोबर गेल्लो आनी थंय नो डेव्हलपमेंट झोन केल्लो आमी सगळ्याक. कित्याक केल्लो पूण तेन्ना ती एकली बायल म्हणटा की आपूण टेनन्सी आहा. टेनन्सी बरी आहा. आतां शी इज गोईंग इन टू द लेक शी इज टचिंग द हें म्हणजे तें ब्रीज जातलें सगळे बुडटले लोक सायडीन. I will. That's what I say. I am very much concerned about. I am going to depute my people. Even I myself, I will go, maybe in a couple of days, and have a look at it and take Speaker, the sir. necessary action. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आहा जेन्ना तुमी हायवे कायदो आहा रेल्वे कायदो आहा जेन्ना कोणाचें घर मदें येता तेन्ना तुमी स्टे काय पळयना तेच भाशेन म्हाका व्हडल्या लेखीक व्हडलोच कायदो हाडलेलो जावं की अशें एकलो मनीस येता आनी आमचें बोन उडयता आख्ख्या गांवचें सारकें न्हू. बाबू सेम येता ते शेनवार दीस सी लक्षांत येता ते शेनवार दीस दनपारच्या वेळाचेर हांव येता. आय विल कम विथ माय ऑफिसर्स. ओके बट आय वॉन्ट एश्युरन्स दॅट दीस वील टेक येवन पळोवन करया मरे. तेच म्हाका जाय. हांव जस्ट उलोवपा ती उलयना. यू सी हांव जस्ट उलोवपा ती उलोवना. ओके म्हाका जाय धमक ती करून दाखोवपाक ती करपाक जाय. येस पुरो इन द ऑन सॅटर्डे बाय 12 आय विल कम ओवर देयर. ओके ओके थँक्यू एंड दिस इज एश्युरन्स आय वॉन्टेड. थँक्यू. लेक आहे स्पेशली द लेक बॉन्डवॉल लेक. I would like to propose the Honorable Minister that we come up with something called as standard procedures for all the lakes of Goa in order to certify them under the Lake and Reservoir Management Certificate. And in this, we will have desilting, maintenance, beautification, and the major part will be revenue generation, which means a business plan to be generated over this period of time, that how much revenue can be generated for the state. So if we go for a consultant or if we do it in-house, we need to have a management procedure and we go for a certification. I think in this way, Speaker sir, we will able to club and bring all the lakes of Goa under one platform for management, for beautification and revenue generation. I would like you to give this assurance. If you are able to give this assurance today, then it will be a big boost for the environment, for the state. See, what Mr. Venji has said, Speaker sir, is a very long-term process. Fortunately, we have got Amrit Sarovar, which has been launched by central government. Taking help from Amrit Sarovar, we will try to take up the issues. But now, right now, I'm concerned about his Bondwal Lake. Where I have said that, yes, I'm coming on Saturday, taking a view of that, and then whatever immediate measures to be done, we shall try to do. Start question number 3. Start question number 3B. Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर हो क्वेश्चन आसा तो JSIDCच्या संबंधीत आसा ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स. ते सगळें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां तें कॉम्पायल केलें. JSIDC एक्चुअली हो ते स्पेशल पर्पज व्हेकल बेसिकली टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ बिगर मॅग्निट्यूड इन ए फास्ट ट्रॅक प्रोसिजर. आनी म्हणून ताजो चेअरमॅन आसता तो स्वता चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन ऑफ JSIDC बेसिकली सो दॅट देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम्स इन completing the projects. But what I notice here, after going through all these lists, there are many projects which are remaining pending for a long time. I don't know what is the reason. I will just bring to the notice of the Chief Minister what I have got here information. See, एक असा project स्पीकराच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा रवींद्र भवन. आता 17 डेट ऑफ कमेन्समेंट 2017
डेट ऑफ कंप्लीशन 2019. यू मस्ट बी अवेर कितें पोजिशन. तो प्रोजेक्ट तसोच कंप्लीट 60% कंप्लीशन दाखयलें. नाव रिनोवेशन ऑफ रवींद्र भवन आमचो मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कुडचोरें, तोय तसोच डेट ऑफ कमेन्समेंट 22/9/2015, कंप्लीशन 31/3/2017. वी आर इन 22, 70% कंप्लीशन दाखयता. तिसरो प्रोजेक्ट आसा डिस्ट्रिक्ट आनी सेशन्स कोर्ट्स बिल्डिंग्स इन मेर्से, तोय तसोच आसा 6/10/2016 कमेन्समेंट, कंप्लीशन 5/10/2018, 48% दाखयता. हांवें हे चारच प्रोजेक्ट घेतल्यात. जनरली खुबशे कडेन अशें दिसता. आनी एक ITI मरगांव आसा बिल्डींग which is date of commencement 2019 आणि कंप्लीशन इज 27/7, थंय 35% कंप्लीशन आसा. म्हाका चीफ मिनिस्टर कडल्यान जाणून घेवपाक जाय वॉट आर द रिजन्स फॉर इतले पेंडन्सी उरपा खातीर. बाकीचे आय कॅन अंडरस्टँड. आतां एक नॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काय कितें तरी आहा करंजाळी, ताचो 2% प्रोग्रेस जाला. देर मे बी डिफिकल्टीज बिकॉज इट इज बेसिकली सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बी तसलें कितें आसपाचें. हे लोकल प्रोजेक्ट्स ताच्या खातीर लँड आसा. म्हणजे हांव येता वतना काणकोणचें केन्ना त्या वटेन गेलो जाल्यार काणकोणचें रवींद्र भवन बी दिसता. कितें कारण कितें, वॉट कूड बी द रिजन फॉर दीस, बिकॉज होल पर्पज ऑफ GSIDC वॉज टू कंप्लीट द बिगर प्रोजेक्ट्स ऑफ बिगर मॅग्निट्यूड इन ए फास्ट ट्रॅक. खंय तरी कितें कन्सल्टंट्सांचे प्रॉब्लेम जाता. वॉट इज द प्रॉब्लेम? विल चीफ मिनिस्टर टेल मी. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं व्हडलें रिजन जें आशिल्लें इट इज एन कोवीड पॅन्डेमीक. फाटल्या 2 वर्साच्या पिरियडात म्हणजे सगळें कामूय बंद उरलें आनी दुसरें ड्यू टू द इकॉनॉमीक कन्स्ट्रेंट आमी प्रोजेक्ट बरेचशे फुडें व्हरूंक ना. म्हणून हांव मान्य करता फाटल्या 2 वर्सांक आनी एकदां कोविडांतल्या 2 वर्साच्या काळांत केल्ल्या कारणान कॉस्ट एक्सक्लरेट जाले. कॉस्ट एक्सक्लरेट जाल्ल्या कारणान परत तांकां ते प्रोजेक्ट रिवायज करप आनी त्याच रेटीक फुडें व्हरप हें तांकां कठीण जालें. ताच्या खातीर म्हणजे आमी बरेचशे हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खबर आसा म्हणजे जे 2017-18 सुरू जाल्ले थोडे प्रोजेक्ट जे कंप्लिशन स्टेजीचेरूय पावल्या. तिसरी गजाल, थोड्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां काही प्रोजेक्ट घेता आसतना लँड एक्विजिशन जें आसा हें प्रॉपर जावंक नाशिल्लें. अशाय पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसात ते लँड एक्वायरूच नाशिल्ले तेच्या खातीर आनी ते प्रोजेक्ट तेन्ना घेतले गेल्ले आसा. तेय थोडेशे प्रोजेक्टा खातीर फॉर एग्जाम्पल ताजो भितुरलो मर्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी हे लँडूच नाशिल्ली थंयसर. सायडींतली लँडूच आमकां मेळनाशिल्ली म्हणूनय ते प्रोजेक्ट उरल्या. थोडे कडेन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स, थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलां आनी तेज्या उपरांतूय ते प्रोजेक्ट सोडून गेले. अशी डिफरंट रिजन्स जी आसा पळय न्ही, ही डिफरंट रिजन फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आसा. बट आमी प्रायोरिटी लिस्ट फायनलायज केला. प्रायोरिटीन घेवपाचे प्रोजेक्ट म्हणजे नीड कितें गरज आसा ही वळखून आमी ते प्रोजेक्ट हे घेतलेले आसा आनी जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्हू ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. म्हाका खबर आसा तेंचो म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर प्रोजेक्ट प्रत्येक आमदारा कडेन डिस्कस केला. इवन दो माहिती अपोजिशनांतले आसूं किंवा रुलिंगांतले आसूं सगळ्यां कडेन डिस्कस करून आमकां स्टेटीच्या फायनान्साचोय विचार करून सगळे प्रोजेक्ट आनी ज्या प्रोजेक्टाची प्रायोरिटी आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां आमकां फार्मासी कॉलेज कन्स्ट्रक्शन्स घेवपाक जाय, आर्किटेक्ट कॉलेज घेवपाक जाय, हाजे सारकेली स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटीज आमकां तांकां दिवपाकूय जाय, ती गरज आसा. मिनवायल आमी काणकोणांतले रवींद्र भवन आसतले जे ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक आयला. काही प्रोजेक्ट स्पीकर सर कंप्लीट जावन आशिल्ले, इन युजान येनाशिल्ले. फॉर एग्जाम्पल आमी सांकवाळचे कला भवन इन युजूच येनाशिल्ले कितलोसोच तेंप. तुमकांय खबर आसा, तुमी एअरपोर्टार वतना पळयल्लें. फाटलीं 7-8 वर्सां तशेंच आशिल्ले ते इन युजान हाडले. अशें जे ऑलमोस्ट एक 10% 20% जे कंप्लीट जावपा खातीर उरल्या हे जाता तितके बेगीन कंप्लीट करून इन युजान लोकांक शेवटी जाता तितके बेगीन ते इन युजान हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. माननीय मुख्यमंत्री, म्हाका दिसता काणकोणचे रवींद्र भवन आसा न्ही ताचें काम खूब स्लो आसा सामकें. म्हणजे ते 2017 हांव मंत्री आसतना हांवें सुरवात केल्लें. अजुनूय ज्या कंप्लिशनाच्या हाजेर येना. मातशें तर एक प्रायोरिटीन जर कंप्लीट जालें तर जायत न्ही, कारण ते एक 10-20% उरलां काम. हांगा दाखयता म्हाका रिपोर्ट. स्पीकर सर एकूच मिनीट. रवींद्र भवन काणकोणा आमी आतां नवीन डेट कंप्लिशनाची 31 मार्च 2023 हाज्या पयलीं कंप्लीट करता. रवींद्र भवन कुडचरें माते 31/12/2022. आमी मेर्शे कोर्ट 31/5/2023 पर्यंत आमी कंप्लीट करता. ITI मडगांव तुमची आमी 31 मार्च 2023 ह्यो आमी कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्यो मिटींग घेवन तांकां डेट्स दिल्या आनी तांकां फंड सुद्दां जे आसा पळय न्ही हांव म्हजें सोंपनी मरे. हय ITI फातोर्डा करता. हय
स्पीकर सर तुवें फक्त 59 लॅक्स तांकां पे केल्या एज पर द आन्सर 25.73 crores टेंडर फेज 1 पेमेंट तुमी कांय करूंक ना थंय हें फुडें कांयच पावूंक ना मार्जान कंप्लीट कशें जातलें हांव थंय वचून आयलां हांव तें रेज करपाचो आशिल्लो मागीर तुवें म्हणलें म्हणून हांव आय जस्ट इंटरप्टेड जस्ट हांव विचारता आनी सांगता तुका. स्पीकर सर म्हाका कितें दिसता प्रोजेक्ट जरी खूब असले जे प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणाचेर डिले जाल्या चड वर्सां डिले जाल्या हे हांवें 4-5 प्रोजेक्ट जाले पळय ते खूब वर्सां ते म्हाजे प्रायोरिटीचेर इफ यू कॅन लिस्ट इट ऑन प्रायोरिटी टुडे यू आर गिवन डेट्स बट यू हॅव टू सी दॅट दे स्टीक टू युअर डेट्स ते जर केलें जाल्यारच तो वालोर ना जाल्यार ताका मागीर तें GSIDC आनी बाकीचे डिपार्टमेंट हातूंत कांयच फरक उरपाना पळय GSIDCचें टास्कच जाचें आशिल्लें टायम बाउंड सामकें आनी म्हणून चीफ मिनिस्टर हेड्स दॅट ऑर्गनायझेशन सो दॅट थंय आनी कोण अडखळे हाडपा जायना कितें पेमेंट जाय कितें जाय देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम दॅट वॉज द पर्पज. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न आसा मडगांव रावणफोंडाचो जो ब्रीज आसा जो ब्रीज कितलींशीं वर्सां पयलीं वचून तो सारको वीक जाल्लो आसा तुमी त्या वटेन वता केपेंच्यान वचपी प्रॅक्टिकली सगळे लोक त्या सायडीच्यान वता तो ब्रीज केन्नाय पडपाचें कंडिशनान आसा इनफॅक्ट कोंकण रेल्वे सांगता पोंच्यान रेल्वे वता स्पीकर सर आनी ताजेर पायपलायनी आसा ताजेर केबल्स गेल्लीं आसा आनी चीफ मिनिस्टराक हांवें तेन्ना सांगिल्लें ताणें तो एग्री जाल्लो आनी ताणें तें सगळें मागीर कन्सल्टंट अपॉयंट करून एस्टिमेट केल्लें टेंडर जाल्लें वूड यू टेल मी वॉट इज द पोजिशन ऑफ दॅट वर्क एंड वेन इट वील बी तो म्हाका जाल्यार तें रिटेंडर करचें पडटा परतें वॉट इज द एक्झॅक्ट पोजिशन. स्पीकर सर तांच्यांनी जो ब्रिज सांगलो पळय न्ही त्या ब्रिजाचें आमी टेंडरूय केल्लें बट तो टेंडर मोर दॅन 50%चेर हाय आयलो इतको हाय टेंडर आमी तो परत आतां रिटेंडर केला सो आमी एस्टिमेटेडूय तेजो पयलींचो आशिल्लो सो तो रिएस्टिमेटेड करून परत टेंडर केला हे फावटी टेंडर जायना फुडें जाता तितके बेगीन आमी प्रोसेस करून ती वर्क ऑर्डर दिवपाक तयार म्हाका खबर आसा बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी हो विशय बरेचशे फावटी म्हाजे कडेन पर्सनली मांडला विच इज एन आरोबी विच इज एट द रावणफोंड ओके ताची एक्चुली तेजो स्कोप आनी हे सगळें लक्षांत घेवन आमी परत एकदां तेजो एस्टिमेट नवीन एस्टिमेट रेडी केला तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तो एस्टिमेट परत चुकलेलो तो नवीन एस्टिमेट रेडी केला तो रिटेंडर ह्या दिसांनी जाता तितके बेगीन करता EFC खातीर धाडला फ्रेश एप्रुवल EFC जायना फुडें टेंडर करता टेंडर जालें काय म्हणजे इन केस इट वील टेक अनदर 2 months टू टेंडर दोन महिन्या भितर टेंडर करता. स्पीकर सर म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसा की ताजेर लायनी आसात जे PWD ज्यो वॉटर सप्लायच्यो लायनी आसा इलेक्ट्रिसिटीच्यो केबल्स आसा हो एस्टिमेटा भितर तें सुद्दां घालचें मागीर एस्टिमेट टेंडर जातकीर परत मागीर लायनी काडपाक आनी परत मागीर तांचो एस्टिमेट इलेक्ट्रिसिटीचो केबल काडपाक एस्टिमेट नाका सो एकच डायरेक्शन दिवपाक जाय की तातूंत भितर जो एस्टिमेट आसा ते करता कारण आतां स्टील बील खूब वाडलां सो इट मे गो स्लायटली हाय ताकाच लागून एस्टिमेट करून जाता तातूंत भितर हे कॉस्ट इन्क्लूड करपा जाय सो दॅट अगेन परत प्रॉब्लम ना सो कॅन वी एक्सपेक्ट टुडे वी आर इन द मंथ ऑफ से जुलै by at least September, August or September पर्यंत टेंडर जातलो. विजय just for तुझ्या information it is not a 50 lakhs but it is a 5,97,86,330 rupees we have paid. मातसो फिगर कदाचित चुकला आसत but it is an 5,97 lakh. कदाचित फिगर चुकला आसत but we have paid the 5,97 lakhs. स्पीकर सर ताका डेटूय दिल्या पळय आतां न्ही ताचे कडेन डिस्कस करून which is an 31 मार्च 2023 कंप्लीट जातलो. व्हेरी गुड आमी फास्ट ट्रॅक करता तूं एकदां थंय यो एड्युकेशनचे प्रोजेक्ट आमकां ITI तितके सिरियस आसा आमी त्या बाबतींत आमकां जाता तितके बेगीन कंप्लीट करता म्हणून स्टार्ट केल्लो बरो पयलीं तो खूब पयलीं केल्लो ती ITI देशांतली टॉप ITI म्हणून एडजस्ट जाला आनी तांकां आज जागो सारको ना सो ईच थिंग हॅज टू बी ब्रोकन एंड द नेक्स्ट थिंग हॅज टू बी स्टार्टेड फेज 1 करूनच जायना तें फेज 2 फेज 3 बरोबर स्टार्ट जावंक जाय. स्पीकर सर आमचे बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले GSIDC प्रोजेक्ट आसात आनी ऑलरेडी आतां एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक आसा ताका TCPन एप्रुवल 2019 दिल्ली अजून तो प्रोजेक्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुरू जावंक ना. जो कदंबा बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट आसा तो चालू आसा ताच्या फुडें एक ते सुलभ शौचालय आसा आज ते काडपाच्या खातीर लास्ट 4 म्हयने आमी स्ट्रगल करता प्लस आमचो आनी एक हातून प्रोजेक्ट आसा फायराचो तोय प्रोजेक्ट आमचो हॉल्टेड आसा सो आमचे प्रोजेक्ट आतां केन्ना जातले म्हणून हे. स्पीकर सर हो प्रश्न स्पेसिफिकली
बाकी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो बाब दिगंबर कामत तांच्यांनी विचारलो. इट इज नॉट स्पेसिफीक टू द बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सी, बट तरी सुद्दां तांच्यांनी विचारल्या त्या प्रश्नाचेर हांव रुटीनली बिचोली तालुक्याचे प्रोजेक्ट आसात ते, कारण तो म्हाजोय तालुको म्हणून हांवूय फॉलोअप करीत आसता. तेंचे फायर स्टेशन हांवें वदर सांगलां तशें कॉन्ट्रॅक्टरान टेंडर घेतलो आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेलो, त्या खातीर तो प्रोजेक्ट आमकां रिटेंडर करचो पडटा. ओके, जो आमी ऑलरेडी रिटेंडर करचो पडटा तो जालो. बिचोलींतलो बस स्टँड म्हाका दिसता आमी काम ऑलरेडी सुरवात केलां आनी जाता तितको बेगीन स्पीड अप करून बिचोलींतलें काम कंप्लीट करता. बिचोलींतलें स्कूल जें आसा तें ऑलरेडी म्हणजे हांव तेन्ना ते फावटी फावंडेशन स्टोनी हांवेनूच घातलेलो. ते फावटी म्हाका दिसता आमकां 15 ऑगस्ट परवा आमी जाता जाल्यार ऑगस्ट म्हयन्यांतूच ताजें हँड ओवर करपाक शक्य जातलें. आमी मेळून ताजें इनॉग्रेशनूय करुया आनी फायर स्टेशन आमी तें कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट केलो, नवीन कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येतलो. ओके, त्या खातीर हे सद्या तरी प्रायोरिटीचे 3 प्रोजेक्ट आसा. उरला तेजे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग. एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेचोय विशय म्हाका खबर आसा. इट इज अ बीग प्रोजेक्ट. बिचोले तालुक्यांतलो सगळो व्हडलोच प्रोजेक्ट आसा, बट सगळ्या जाणांक शिफ्टींग जाल्या उपरांतूच त्या एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेचो विचार जातलो. कारण पण शुअर ती एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बिचोलेंतली घेवया. एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक स्कूल म्हाका दिसता एकदां सर सुरू जालें की आमचे स्कूल बिल्डींग सर म्हणटा तशें 15 ऑगस्टाक सुरू जातले. फक्त सद्या थंय आसा ते स्कूल आसा. सो ते जशें शिफ्ट जाले काय एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक घेवपाक म्हाका दिसना सर आमकां कितें हें आसपाक जाय. स्पीकर सर, थंय आतां आमी स्कूल शिफ्ट केलां, बट थंयसलें पुलीस स्टेशन वयर शिफ्ट केलें. आमचें मामलेदार ऑफिस, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस, फायर स्टेशन ही सगळी डिपार्टमेंटाय बी त्या मेन ब्लॉकान आसा. त्या सगळ्याचो विचार करून कशा पद्दतीन फर्स्ट फेज सेकंड फेज घेवप एकदां आमदारा कडेन डिस्कस करून तो एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक घेवपाक जाय. कारण म्हाकाय स्वता बिचोलेंत म्हाजोय बिचोले तालुकोच आसा, त्या खातीर प्रायोरिटीचेर तो प्रोजेक्ट घेवप ही म्हाजी इच्छा आसा. जाता तितके बेगीन घेवया. तो अजून पर्यंत अर्दकुटो उरलेलो आहा. कितलीं वर्सां जालीं आनी आतां थंयसर कांयच काम चलना. सो जाता तितल्या बेगीन म्हाका दिसता तो कंप्लीट करपाची गरज आहा. कित्याक हेल्थ इश्यू हो मेजर इश्यू जाल्लो आहा हांगा मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन, आनी म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यानूय तो मेजर प्रोजेक्ट आहा. सो जाता तितक्या बेगीन तो कंप्लीट करपाची गरज आसा. सो मातसो बेगीन जाता तितलें करपाचें तें. स्पीकर सर, तुयेंतलें हॉस्पिटल हें आमचें मेजर हॉस्पिटल आसा आनी आमकां फक्त ताजे सगळे इंटेरियर्स ताका जे जाय म्हणजे ओटी सुरू करपा खातीर आसतले, बाकीचे सुरू करपाक हेच फक्त उरलेले. थंयसर आमी डायलिसीस युनीट फक्त सुरवात केल्लो सुरू करपा खातीर, कारण येदी व्हडली बिल्डींग आमी कंप्लीट केल्या. त्या खातीर सायडीक आमचे दुसरे हॉस्पिटल आसात, बट ताजें म्हणणें बरोबर आसा की तो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन सुरवात करपाक जाय. पण आमी हेल्थ मिनिस्टराक बरोबर घेवन आमकां थंय कितें कितें शिफ्ट करप जातलें आनी प्रायोरिटीचेर आमी कितें करतले. कारण आमी बरेचशे कडेन पळयता की खुबशा CHCनी आमी ओटी तयार केली, बट ती ओटी तयार करून आमकां खंयसरूच ती ओटी इन यूज आयली ना. म्हणजे आयज बिचोले, सांखळे, वाळपय सगळी कडेन आमचे कडेन ओटी आसा, बट ती ओटी इन यूज येयना. आनी ओटी जर आतां 6 वर्सां वापरल्यो ना जाल्यार त्या ओटींचो कांयच उपयोग ना. ते आमी प्रत्येक हॉस्पिटलांत जर ओटी बांदले आनी ताचो उपयोग जालो ना जाल्यारूय काय उपयोग ना. आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता ते यूज जावपाक जाय. दोतोर शेट्टी इज बाय प्रोफेशन दोतोर, तांकां खबर आसा. कारण त्या खातीरच म्हणजे जी नीड आत्तां आसा तितके कंप्लीट करून दिवन आमकां शिफ्ट करपाक काय हरकत ना. टायम ड्युरेशन कळोवंक शकता केन्ना मेरेन जावं शकता तें. तुवें हॉस्पिटल 31/12/2022 पर्यंत आमी तारीख त्या कॉन्ट्रॅक्टरान घेतला. सिवील वर्क सगळें कंप्लीट जालां. स्पेशलायज्ड वर्क थंयसलें जें उरलां म्हणजे तुका आतां जें सांगलें हांवें ओटी पासून बाकीचें जें वर्क उरलां तेंच जावपाक जाय, तें कंप्लीट करूं येता. आनी मुख्यमंत्री म्हाका दिसता काणकोण रविंद्र स्टेटमेंट करप बरो, कारण 2017 सुरू जाल्लें अजुनूय तशें कंप्लिशनाचें हाजेर ना. तेजें मातशें केन्ना सोंपतलें जाल्यार तें जाल्यार काणकोणकार एक रिलीफ मेळटा, कित्याक काणकोणकार वाट पळयता सगळ्याची रवींद्र भवनाची. सभापती महाशय, आमचे काणकोणचें रवींद्र भवन आमी एक्चुली 31 मार्च 2023 म्हटलां, बट जाता तितके बेगीन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलोवन जाता तेज्याय पेक्षा बेगीन जाता जाल्यार आमी कंप्लीट करता. आनी काणकोण ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. म्हणजे भितरले थिएटर वर्क, सावंड सिस्टीम असले जे मायनर वर्क आनी ताका स्पेशलायज्ड कॉन्ट्रॅक्टर लागता म्हाका खबर आसा. कारण साखळे ते जर आमी मायन्युटली केलें ना, घाई गडबडीन केलें जाल्यार ताका प्रॉब्लेमूय जाता. त्या खातीर हें काम एकदाचें जाता तितके जे लांबत रावलें जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां परवडचें ना. आमी 31 मार्च 2023 ही ताका फायनल डेट दिल्ली आसा. ताज्या पयलीं प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करून तुमचे कडेन हँड ओवर करता. येस, ओके. सर, ऑनरेबल MLA दिगंबर कामतींचो ब्रिजाचो रावणपणाचो जो प्रश्न विचारला तो ब्रिजाच्या तेकोन एक 100 मिटराचेर एक सर्कल आहा आनी ते 5 रस्ते जॉयन जाता आनी ते मोठी प्रमाणात ट्राफीक जाम जाता.
जेन्ना हो ब्रीज जातलो तेन्ना हो सर्कलाचो प्रश्न ते मोठ्या प्रमाणात आनी ट्रॅफिक जाम जावंक शकता. त्या खातीर सरकारान कितें प्रोविजन आहा? स्पीकर सर, आमदार बाब संकल्प सांग संकल्प बावणकर. एनी हांव ताजो एकूच प्रश्नाचें उत्तर दिता. ताणें जें सांगलां इट इज एन ट्राफीक डिजायन करप. हेजें आमी तो ब्रीज करता आसतना तोय ट्राफीक डिजायनींग थंयसरलें लक्षांत घेता. म्हाका जाण जावपा जाल्लें की GSIDC जेन्ना टेंडर फ्लोट जाता तो टेंडर फ्लोट जाल म्हणटरी वर्क ऑर्डर येता. वर्क ऑर्डर येता म्हणटरी फावंडेशन स्टोन घालता. फावंडेशन स्टोन वगता आमी तो हातोर घालताय, स्टोन घालताय. इज दॅट करेक्ट? येस. फावंडेशन स्टोन म्हणजे फातर घालता. हय, फातर घालता न्ही आफ्टर द वर्क ऑर्डर. सो स्पीकर सर, 5th January 2022 हय 5th January 2022 कार्मोना पंचायत ग्राउंड हाजी वर्क ऑर्डर भायर सरलेली फावंडेशन स्टोन घालपाक. कित्याक म्हाका दिसता आजून पुसान वी आर स्टील वेटिंग फॉर रिटेंडरींग ऑफ द कार्मोना पंचायत ग्राउंड. स्पीकर सर, सो कितें जालें थिंगा? वॉट हॅज हॅपन्ड एंड हाऊ डीड दॅट फावंडेशन स्टोन गो? कित्याक आजून पुसान टेंडर रिटेंडरींग जावंकूच ना. स्पीकर सर. स्पीकर सर, एकदां आमी टेंडर जाल्या उपरांत सुद्दां वर्क ऑर्डर दिवच्या पयलीं लायता. म्हणजे आमदार बीन जर गडबड करीत लाय एकदां तो फावंडेशन स्टोन म्हणून. टेंडर जाल्लो आसत जाल्यार एकदां लायता. वर्क ऑर्डर मेळपाचीच आसता न्ही. बट त्या टेंडर फुडें जर तेणी कदाचित घेतली ना, बाकीचे प्रॉब्लेम जाल्यार उरला आसतलो. म्हाका दिसता वेंदीचें तशेंच कितें तरी जालां आसतलें. आतां परत टेंडर करून आनी एक पाटी लावया. Okay, sir. So, Speaker, sir, I just wanted some assurance that this Carmona Panchayat ground can be taken on fast speed track. कित्याक अजून पासून रिटेंडर जावंक ना. भुरगे गांवचे खेळपाक सोदता and it's a long pending project. I would request GSIDC to speed up this matter. म्हाका दिसता प्रायसिंगा लागून कितें काय तो टेंडर जावंक ना. So retendering करपाक. If you, some assurance can be given from the minister, please. आतां पर्यंत GSIDCन जितके ग्रावंड बांदल्या, आमी जर 2 वर्सांनी वचून पळयले जाल्यार तेजे ग्रीनफिल्ड उरोंक ना. हांव म्हणटा ग्रीनफिल्ड खंयच्याच ग्रावंडार उरोंक ना. एकाय ग्रावंडार उरोंक ना. तो मेंटेनूय उरोंक ना. एक्सेप्ट म्हणजे म्हाका दिसता 2 ग्रावंडाचेर ग्रीनफिल्ड उरला. एक म्हाज्या नावेलीच्या ग्रावंडाचेर आसा, आमच्या साखळे नावेली. तेजेर आजून ग्रीनफिल्ड मेंटेन केला. बेनावली मेका वाडीर. कित्याक हांव एकूच सांगता, म्हणजे ते मेणकुऱ्या एक ग्रावंड बांदलेलो, वचून पळय जाल्यार थंयसर कांयच ना ग्रीनफिल्ड. वास्को एक आशिल्लो तुज्या थंयसरूच तो वयर बांद, कांयच ना. तुकाय खबर आसतलें. फक्त हें हांव इतक्याच खातीर सांगता, म्हणजे आमी इतली कॉस्ट पयशे मोडटा आनी ते करता, शेवटी तेजो मेंटेनन्स कोणूच पळयना. परत हँडओवरचो इश्यू आसता. म्हणजे एकदां त्या पंचायतीन दिल्ल्या जागा म्हणून बांदता, परत स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हँडओवर घेयना, कोण मेंटेन करतलो, अशे थोड्या ग्रावंडाचो विशय आसात. बट हे मेंटेन दवरपा खातीर कितें तरी एक मेकानिजम जें आसा, आमी जरी म्हटलें बाबा तो कोणी यूज करचो, प्रायवेटली कितलो यूज करचो, तें मेंटेन कोणी करचें. कारण डिपार्टमेंटा कडेन मेंटेन करपाचें म्हटलें आसत जाल्यार तें मेंटेन जायना. कारण तो डेली स्प्रिंकलिंग आनी हें सगळें करपाक जाय. तुजो ग्रावंड कितें आसा पळय न्ही, ताजो आमी विचार करता. बट ह्याय मेकानिजमाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या बरोबर मेळून एकदां ठरोवन आमी तो एकदां ठरोवया. नाजाल्यार आजून एक GSIDCन तुज्या वेळी म्हाका दिसता ग्रावंड बांदला खूब वर्सांनी, कोणूच यूज करिना. म्हणजे ते कांयच ना. कोण वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ग्रावंड बांदला, कोणूच वापरत ना. असो बरोबर आसा काय ना? एटलिस्ट तो कोणा राव 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 तो संकल्पाचो नंबर आहा. सर वेल्डिंग ग्राउंड तो बांदला, तो स्ट्रक्चर बांदला, स्टँड बांदला, भायल्यान कंपाऊंड वॉल बांदला, पूण मोदें आहा तो ताची पीच बांदूंक ना. पीच बांदूंक ना. भायल्यान गेटीक लॉक मारला. 5 वर्सां जालीं गेटीक लॉक मारला. कोणाक भितर वचपाक मेळना. हांव तेंच सांगता, तुजें म्हणणें बरोबर आहा. कदाचित म्हाका खबर ना गेटीक लॉक मारला आनी कित्याक मारला तें म्हाका खबर ना. हांव परत सांगता, जाय जाल्यार न्ही हांव तेजें एक कितें तरी म्हणजे तो इन युजान येवपाक जाय. नाजाल्यार 5 वर्सां जालीं येदें व्हडलें स्ट्रक्चर बांदून आसा, तूं म्हणटा पीच जावंक ना, कोणाकूच उपयोग जावंक ना. म्हणजे बांदला त्या GSIDCक उपयोग ना, त्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक उपयोग ना, तुज्या भुरग्यांक खेळोंक मेळना. कितें तरी म्हणजे म्हाजें तर म्हणणें आमी जेन्ना म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप, जाल्यार ते थंयसल्या लोकल लोकांकूय वापर जावचो, कोणी तरी तो मेंटेनूय करचो आनी प्रोफेशनल गेमी खेळोवच्यो जावचे आनी भुरग्यांकूय यूज करून दिवचो. म्हाजें अशें म्हणणें ना. लोकल यूथ जे आसा तांकांय यूज करपाक दिवचो. सगळ्यांक विश्वासान आमी तयारी करता. पब्लीक प्रायवेट आमी तयारी करता. स्पीकर सर, हेंच आमी डिमांड केल्लें. अजून ना. आमी अशें जे ग्रावंड इन इंटेरियर, आतां फॉर एग्जाम्पल हांव तुका उदाहरण दिता, मेणकुऱ्याचो ग्रावंड आसा.
जो मेणकुऱ्याचो ग्राउंड आसा आमी जर तो पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशिपीचेर हाडलो जाल्यार तो ग्राउंड मेंटेन उरतलो आनी केन्ना तरी करता की एक क्लब आहा ताजो ग्राउंड आहा ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर तूं बांदचो ग्राउंड लँड इज देयर्स एक्विजिशन कॉस्ट ना आर यू ओपन टू दीस माझे म्हणणें आसा एट प्रेझेंट जे आमी ग्राउंड कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा पळय न्ही तांचोच पयलीं हो विचार करुया इन्स्टेड ऑफ स्पेंडींग द मोर मनी आसा त्याच ग्राउंडाचो विचार करुया जर कोण घेवन ते रन करपाक तयार आसा जाल्यार तेजोय विचार करुया पयलीं ओके स्पीकर सर आमी हेच डिमांड 2 म्हयन्या आदीं आमचे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान वंदना रावत इन्स्पेक्शन केल्लें आमकां फकत गेट ओपन करून एटलिस्ट पब्लीक भुरग्यांक आहा तेंका खेळपाक मेळटा भायल्यान सो मागीर ते ट्रान्सफर जालें सर सराकूय सांग सरान आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन कोता म्हूण सांगलां सो 5 वर्सां जालीं ती बरो स्ट्रक्चर बरो ग्राउंड आहा तो I had also given a time to you, but you have never turned back. Don't blame to me. No, no. For inspection of this William ground, I have also given a time. Sir, inspection आले तेसा आमी एक फाउंडेशन स्टोन दवरला तेसा खंयचे आमदारान म्हाका कोणी ब्लेम करपाना ज्या वेळाचेर आमदारान हांव ब्लेम करना ओके हांव ब्लेम करना उलयता आसतना सारको उलोवपाक आमचे ते फाउंडेशन स्टोन जाता तेसा आमचे ते इन्स्पेक्शन जावना हांव सकाळचो 6 ग्राउंडाचेर पावता 6 ग्राउंडाचेर पावता हांव ब्लेम करता सो आमचो तो मातसो ओपन करून दिवचो संकल्प बामणकर लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर स्पीकर सर जे प्रमाणे आमचे दिगंबर सरान जो हांगा GSIDCचो जो इश्यू रेज केल्लो आसा हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता आतां जे प्रमाणे सगळे जाण हांगा उलयलेले आसा ते फक्त प्रोजेक्ट जे इनकम्प्लीट आसा जे न्यू प्रोजेक्ट जावंक जाय इनॉग्रेशन जावंक जाय हेज्या बाबतींत उलयलेले आसा हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता आनी नजरेन हाडून दिवपाक सोदता आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या कित्याक आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन एक थंयसर रविंद्र भवन आसा कितलींशीं वर्सां जावन कंप्लीट जावन बऱ्या भशेन रविंद्र भवन चलतालें आयज त्या रविंद्र भवनाचे मेंटेनन्स म्हणटा ते झिरो जावन पडलेले आसा आयज त्या रविंद्र भवनाचे मेंटेनन्स ना थंयसर AC चलना आयज थंयसर हॉल जे आसा ते हॉल थंयसर लोकांक मेळना तियात्र जायना नाटक जायना आयज जे मामलेदार आसा सर ते मामलेदार बसता तलाटी बसता तांकां AC ना करता स्पीकर सर GSIDCन एकदा प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो आनी हँडओव्हर केलो काय ना हो प्रश्न त्यांनी आर्ट एंड कल्चराक विचारूंक जाय हांव जस्ट हेज्या खातीर सांगता सर आर्ट एंड कल्चराचो मिनिस्टर येवन थंयसर आतां उत्तर दिवंक शकना तो तेका वेगळो विचार हे करून गेलो सर सर हो एक प्रश्न जालो सेकंड प्रश्न हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता जे GSIDC अंडर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येता इतले करोडांनी हो पब्लिकाचो पयसो घेवन आमी हे बांदता आतां थंयसर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इंटरनॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल जाल्लो आसा आमच्या मंत्र्यान येवन थंयसर इनॉग्रेशन केलें हांवूय आसलेलो थंयसर इनॉग्रेशनाक बट आयज तो येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचो यूज कितें आमकां उतर दिल्लेलें कितें आमच्या त्या लोकल्सांक भुरग्यांक थंयसर यूज जातलो थंयसर ट्रेनींग मेळटलें म्हणून अजून पर्यंत तेजेर कांय जाल्लेलें ना आम्ही स्टाफ घालून स्विमिंग पूल चालू केल्लो आसा GSIDC हॅज कन्स्ट्रक्टेड दॅट दिस थिंग हे हावजान हे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता थंयसर एक भायर वॉचमॅन दवरलेलो आसा तो एका मनशाक सुद्धा भायरसून लोकांक तांकां अलाउड करना केन्नाची गोष्ट उलयता हांव तुका हे 2 दिसाची पयलींची गजाल सांगता सॉरी 2 दिसाची पयलींची तुका आतांचे आतां मनीस थंय धाडून व्हिडिओ कॉलिंग करपाक लावपाक तयार आसा तर त्याच प्रमाणे आमच्या सड्या वयले मार्केट कॉम्प्लेक्स 1.5 वर्स जाले सर 1.5 वर्स जाले डिमांडाचे GSIDC अंडर कंप्लीट जाला सर एकूच मिनिट GSIDC अंडर कंप्लीट जाला 1.5 वर्स सर ते मार्केटाचे कितें सर फ्युचर मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमचो सड्याचेर आसा सर तेजो फ्युचर कितें सर बस स्पीकर सर क्वेश्चन GSIDC जो आसा खंयचे खंयी पावल्या आणि सभागृहाचो टाइम वेस्ट करता बरोबर बस GSIDC अंडर आसा प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 GSIDC अंडर ते प्रोजेक्टाचे उलयता सर केदार नायक फेलियराक लागून तुम्ही स्टॉप करता सर उलोवपाक दिना हांव जस्ट कळपाक तेजे GSIDCचे मार्केट असले पळय ते GSIDCच्या अंडर ना म्हणजे तुम्ही सांगले ते बरोबर आहा तुम्ही खंयच्या खंय वचोंक लागले
आर्ट एंड कल्चराक तो प्रश्न हो दुसरो हेका प्रश्न Siddharth Naik, ask your question. Sir, I may be permitted to ask question number 4A, WRD. 4E. Answer is per copy, computer copy supplied. Because sir, आमच्या वाठारान सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोको बीच सो एक सुंदरसो बीच आसा पूण गेल्या म्हाका दिसता 15 वर्सां जालीं तो वॉश आउट जे सँड आनी सॉयल इरोजन जाता हितून तो सगळो बीच म्हणटा तो वॉश आउट जावन गेलेलो आसा 15 वर्सां फाटीं हांगा बिचार युरोपियन बरे बरे ट्युरिस्ट येताले आनी आयज हांगा हो बीच कांयच ना जाल्लो म्हणजे कांय बीच ना थंय सँड सॉयल इरोजन जालां आनी कांयच बीच उरूंक ना ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक जेर प्रोटेक्शन वॉल तेंच्यांनी घातल्या म्हणटा तेजी मातशें हांव डिटेल विसरूंक सोदतां स्वाती महाशय कोको बीच ही ल्हानशी बीच maybe about 800 to 1 kilometer in length. The beach जी आसा पळय त्या बीचीचेर in 2008 we constructed on the laterite stone masonry wall because there was a lot of soil erosion because of cyclones and other things. That wall is damaged in the last maybe couple of years. So we are taking up a permanent structure over there for which the estimate has been prepared. So estimate sadharan so 3.8 crores estimate asa. We will see that very shortly we take up the work, float the tender, issue work order and take up that what I should say work for the maintenance of that beach, Coco Beach. Because sir, एक मिनिट बस सब क्वेश्चन विचार केजरो बिकॉज सर हांव ह्या हावजाच्या माध्यमांतल्यान WRD मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की गेले 15 वर्सां हालीं हे सँड इरोजन जायत आसा आनी ही आश्वासनां आमकां मेळत आसा म्हाजे निल्लीचे भाव जे हो धाकटो बीच तुमी आसा तो म्हटलो हांगा बऱ्या प्रमाणान वॉटर स्पोर्ट्स चलयता ह्या गांवांतले चडशे लोक ह्या वॉटर स्पोर्ट्साचेर डिपेंड आसा तेंच्यो फॅमिली शंबरांनी फॅमिलीज हांगा चलतात 15 वर्सां फाटीं जर तुमी पळयलें जाल्यार ह्या सुंदरशा बिचाचेर कितलींशीं शेकां आसलेलीं ती शेकां घालपाक थंय आतां जागो ना थंय बीच कांय उरलेलो ना आनी हांव फक्त रिक्वेस्ट करतां की हे तेंच्यांनी एक प्रायोरिटीचेर घेवचें कित्याक थंयचीं घरां सुद्दां जीं आसा ती घरां सुद्दां फुडें हांगा वॉल जर जायना जाल्यार व्हांवून वतलीं तशेंच मातशें फुडें गेलो जाल्यार जर हें जायना प्रोटेक्टीव वॉल जाल्यार हें सगळें खारें उदक जें आसा तें फुडल्या फिल्डांनी वतलें आनी जर फिल्डांनी गेले जाल्यार थंयचे आमचे शेतकार भाव आसात तांकांय भरपूर त्रास जातले ते थंय शेतां लायतात तांकां शेतांची सगळी नाशाडी जावन वतली म्हणून तुमी सांगलां तशें ऑनरेबल WRD मिनिस्टर एक्सपिरियन्सूय आसा केपेबलूय आसा सर 3.80 crores हांगा एस्टिमेट केला म्हाका डिटेल मेळिल्ली आसा सर तुमचे कडेन हांव तुमचो प्रेशियस टायम मागता तुमी केन्ना फ्री आसता तेन्ना आमी ह्या वचून बिचाचेर वचून एकदां इन्स्पेक्शन करचें आनी म्हाका दिसता बिफोर नेक्स्ट मन्सून हे कशाय भशेन जाल्ले जाय कित्याक गेली 17 वर्सां हांगा इरोजन जाता आनी गेली 17 वर्सां आमकां आश्वासन मेळत आसा हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता सर की तुमी हेजेर मातशें म्हाका कितें तरी अश्युरन्स दिवचें आनी हेजेर क्लियरिटी हाडची स्वाती महाशय बाबू केदारान जे एक्सप्रेस केला कन्सर्न आय एम अवेअर ऑफ दीस आनी सांगता की जाता तितले बेगीन हे वर्क जें आसा पळय न्ही तें आमी घेवपाक पळयतात इन बिटवीन मदीं एक दीस तुका इन्फॉर्म करता हांव येवपाक पळयता थंय सी वॉट आय हॅव डिसायडेड स्पीकर सर गोंया भितर सादारण अशे 10 ते 15 सुमार स्पॉट्स आसात जे हॉटस्पॉट म्हटल्यार कोता येता उदका संबंदी फ्लडिंगा संबंदी सॉयल इरोजन संबंदी कॉलेप्स ऑफ द वॉल्स वगैरे ह्या संबंदी हे 10-15 स्पॉट्स जे आसा पळय न्ही ते मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर म्हणजे जुलय आनी ऑगस्टांत हांवें विजीट करपाक थारायल्लें आसा कारण हांव स्वता मानता सीइंग इज बिलिव्हींग वचून पळयलें की थंयचें प्रकरण किंवा अडचण जी कितें आसा ती लक्षांत येता आनी त्यामुळे ताजेर ऑन टॉप प्रायोरिटी जें कितें डिसिशन घेवपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय तें घेवंक मेळटा सो आय हॅव डिसायडेड पर्सनली माय सेल्फ की मुखाल्ले 2 म्हयन्या भितर हे 10 ते 15 जागे जे आसा गोंयभर हे सगळें वचून पळोवपाचें
आनी तातूंत भितर जशें हांवें पेडण्या म्हटिल्लें आसा की पेडण्या हांव येतलो पळोवपाक अशें म्हणून भायलपार जाग्याचेर तशें तुमचे थंय बीन मुखार एक 15 दिसां भितर हांव येतां जशें हांवें रोजोल्फाक सांगलां कारण आय डोंट मीन जस्ट गिवींग रिप्लाय हांगा बसून जस्ट रिप्लाय दिवपाचें म्हजें एटिट्यूड ना म्हजो एटिट्यूड आसा तें काम करून घेवपाचें काम सुरू जावपाक जाय काम कंप्लीट जावपाक जाय आनी लोकांक तें रिलीफ मेळपाक जाय अशें सो कोको बिचा संबंदी जी तुमची अपेक्षा आसा ती पूर्ण करपाक म्हजी खटपट आसतली प्रयत्न आसतलो थँक्यू But I have not received my email till now. मेल चेक करता मेळवना It was an important question, Speaker sir, There is- relating to the contribution and respect. तेजी मेल त्या कित्याक मेळवना ते पळय Speaker सर I would request you to take it, you can postpone it. It is a star question number and I have not received which question number AD number 27889 on the topic of respect to contribution. question number It's not listed. क्वेश्चनूच येवंक ना मरे ताका ID नंबर कितें तो पळय म्हाका खबर ना तो ID number and question will last because it is a very important. Can you postpone it to next week? ना आतां पयलीं दाखय म्हाका कितें तो दाखयल्लें हांवें तो येत म्हणलें न्हू ते एक मिनिट सेक्रेटरी यू कॅन पर्सनली डिस्कस विथ हिम बट ट्रान्सफर जालें ते दुसऱ्या दिसा ट्रान्सफर जालें ना स्पीकर सर सी इट इज नॉट लिस्टेड इट इज मिसिंग ते चेक सेक्रेटरी चेक करतले तूं तें मातशें माय नाल्यार नेक्स्ट वीक येता स्पीकर सर न्ही बट सेक्रेटरी ट्रान्सफर करता ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट डे रे इट्स ना इट्स मिसिंग इट वॉज एन LAQ क्वेश्चन शील चेक ओके ताजे पयलीं एकूच स्पीकर सर एकूच करेक्शन आशिल्लें झिरोवर वयच्या पयलीं ओके उदक हांव सांगपाक विसरलो since there is an typographical error occurred in the answer given at unstarred LAQ number 145 tabled by Yuri Allemo MLA correction is required to be made as follows at the point number E the answer side at line number 9 date shall be read as 26/9/2020 instead of 26/9/2022 तुझोच क्वेश्चन आशिल्लो तो स्पीकर सर लास्ट स्टार क्वेश्चन आसलो आमचो स्टार क्वेश्चन 5 अरे जिरोवर मेन्शन जालें Alex Lawrence. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people. Eshkon जायत्यो flights. Important people जो भायर आहाय तांकां flights जाय पडटाय. One place where there are no flights is Goa Kuwait. So we could write to the central ministry. I would request the chief minister to write to the central ministry. And hui zotor yaha, the NRI cell will have some more requests. Eshkon zotor hui zai tenka, where there are goans, baile hai de. Zaleri, chief minister and Buroiche to the central ministry, MHA, ki flights galchmun, kidago tenk tras sada. Especially Goa Kuwait, they don't have direct flight from Goa to Kuwait. Ye bashin anigui hai. Request NRI cellant asole. So ते सेलांत चीफ मिनिस्टराक मात सेंट्रल गव्हर्मेंटा बरोय न्ही अशें करून हुंय फ्लायट्स आहाय तांकां दी म्हूण आमकां जे गोंयकार हुंय भायर सावन ते येवपाक सोदताय तांकां फॅसिलिटेट जातलें हुंय तांकां एक स्टॉप ओवर करूंक पडटा जायत पावटी तांकां स्टॉप ओवर करूंक पडटा इफ डायरेक्ट फ्लायट आसल्यार बरें पडटा ऑल दीस केसीस are available, records of this type are available in the NRI cell. I would request the government to just write letters and not only write letter, see that as per requirement, as per urgency, they should be given. Thank you. Second, Sri Premen Sheth, MLA. Do not hurry. No. It will be a problem. सरकारान आमच्या 2014 एक एबोल्युशन ऑफ प्रोप्रायटरशिप टायटल अँड ग्रँट ऑफ लँड असो एक कायदो केलो आनी त्या कायद्याच्या अंतर्गत मोयेकारांक सनद इश्यू केल्यो अंडर लँड रेवेन्यू कोड 1968 तर ह्या सभागृहा फुडें हांव विचारूंक सोदतां सरकाराक की ह्या कायद्या अंतर्गत कितल्यो सनद इश्यू केल्यो आनी कितल्यो बॅलन्स आसा तर जो रिकॉर्ड दिला त्या हिशोबान फक्त 412 सनद इश्यू केल्ले आसा आनी 1381 ह्यो सनद हे अर्ज पेंडींग आसा
सरकाराक हांव विनंती करता, ज्यो प्रलंबीत केसी आसा, ह्यो प्रलंबीत केसी 1381 ज्यो केसीस आहा त्यो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करच्यो. दुसरें, ज्यो सनद इश्यू केल्ले आसा तेजेर हायकोर्टान चॅलेंज केल्ले आसा आनी ह्या चॅलेंज केल्लेल्या केसींचेर सरकाराचो डिफेंड करपाचो पवित्रा कितें आसतलो. सगळ्याच्या लोकांच्या मनान एक भंय जाल्लो आसा की आमकां सनद मेळोन सुद्दां ही टांगती तलवार आमचेर आसा काय कितें, असो एक विशय हो भयाचें वातावरण ह्या मयेकाराच्या मनान सदीत आसा. तेन्ना सरकारान ह्या गोश्टीचेर वेवस्थीत रित्या विचार करून ह्यो केसी ज्यो चॅलेंज केल्ले आसा तेजेर निर्णय दिवचो. ह्या खातीर मयेकार खुबश्या गोश्टींनी वंचीत जाता. स्पीकर सर, आमच्या मयान अटल आसरा ही स्कीम एप्लिकेबल ना. हेजें कारण कितें? ही जी स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय आसा हेका लागून मयान अटल आसरा ही स्कीम आमी घेवंक शकना. सरकारान दिल्ली स्कीम, एक नवें घर बांदतलो जाल्यार 2.5 लाख रुपया किंवा रिपेर करतलो जाल्यार 1 लाख रुपया, अशी ही सरकारान दिल्ली स्कीम मया खातीर एप्लिकेबल ना. तशेंच मया खातीर एक शेतकार समजा जर आपल्या शेताच्या दाखल्याचेर कितें तरी स्कीम घेतलो जाल्यार ती स्कीम घेवपाक आमकां मयेकारांक मेळना. ह्या पासून आमी वंचीत आसता. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की जी सनद दिल्ली आसा किंवा जे आमचे टायटल क्लियर जाल्ले आसा त्या हिशोबान आमकां मयेकारांक ह्यो अटल आसरा स्कीम किंवा ह्यो सरकाराच्यो योजना ज्यो आसतल्यो शेतकारा खातीर ती बेनिफीट घेवपाक मदत करची. तशेंच ह्यो ज्यो प्रलंबीत केसी आसा त्यो सरकारान पयलीं जेन्ना कायदो केलो तेन्ना 3 डॉक्युमेंट दिवन तेजे प्रस्थापीत तो जो मालक आसा हे थारोवपाचे एक 3 डॉक्युमेंट मागलेले. पण ते 3 डॉक्युमेंट सोडून एका डॉक्युमेंटाचेर सरकारान हे गृहीत धरचे आनी ताका टॅनंट म्हणून डिक्लेअर करचे अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. श्री मायकल लोबो, मेन्शन युअर जिरोवर. स्पीकर सर, फक्त तो उलोवच्या पयलीं प्रेमेंद्र शेट यांच्यानी जो इशू मांडला ताजो कंटिन्युअसली त्यांच्या बरोबरी म्हणजे मिटिंगो सुरू आसा. आमचे कन्सर्न होम डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट त्यांचे इशूचे कन्सर्न आसा. म्हणजे तिसऱ्यानूच केस घातल्या. त्या खातीर आमी ताका विश्वासान घेवन तेजे जाता तितके बेगीन सोल्युशन मयेकारांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर तत्परतेत काम करतात. Speaker sir, I would like to call the attention of Minister of Health to the matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of the state due to rising cases of COVID, particularly in the lights of the death during the earlier waves of the pandemic, where many lives were lost. I would like to know that request the department to prepare themselves in case this COVID cases rises. The government has made whether the government has made to avoid fatalities this time. Yes. Shri Viresh Borkar. Act 2019 हो 2019 BJP सरकारानूच पास केल्लो आनी अजून पर्यंत तेजें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. गेले ते फावट 2021 एक एमेंडमेंट मूव केलें. त्या एमेंडमेंटान सांगलें की आफ्टर इलेक्शन जो तारीख दिल्ली आफ्टर इलेक्शन तेंच्यांनी कंडक्ट करतले म्हूण सांगलेलें. बट अजून पर्यंत तेंच्यांनी केल्लें ना. परत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 207 म्हणून सांगलें. परत आनीक एमेंडमेंट मूव केला आनी सेम सांगला की जे एडवर्टिजमेंट पयलू येयल्ले, ज्या रिसंटली पोस्ट आउट जाल्ले, मागीर खुबशी तुमच्याच मिनिस्टरांनी MLAंनी म्हटलेलें की हे पोस्ट सारके भरूंक ना, करप्शन आसा आनी पयशे घेवन पोस्ट भरता, हे खुबशे एलिगेशन्स जाले. सो जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑलरेडी सेटअप आसा, इम्प्लिमेंट करूंक ना अजून पर्यंत, तितून आयज हे एमेंडमेंट परत 11/5/2022 हे एमेंडमेंट परत हाडपाचो कारण कितें?
जे आर्टिकल ते म्हणटा 8 तारखेचे जे 8 जानेवारीक 2022 जे पोस्ट काडल्या ते बसून ते ह्या अमेंडमेंटा थ्रू हे 1 वर्स बसून तशेंच उरतले म्हणटा. सो आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे जाता तितले बेगीन You mentioned. Just mention your. मेन्शन करपाक जाय. द गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलें. दुसरें म्हणजे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आसा जे ह्या एक्टा अंडर टू स्टेट केन्ना पर्यंत जातले. Krishna Sarkar, MLA. Mention your zero. He mentioned, Marami noted. Sir, I wish to bring to the notice of this House that a 75-meter long fishing jetty catering to around 150 to 200 trawlers in and around Vasco is in a terrible state, and if adequate measures to repair and extend the jetty are not taken upon priority on war footing, there is an apprehension that it may collapse and grave danger to life and property. Aje आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें सर आनी फिशरीज मिनिस्टरा कडेन उलयल्लोय बी हांव आनी फिशरीज मिनिस्टर वॉज व्हेरी कायंड इनफ की रोखडोच ताजो एस्टिमेट करून WRDसून तें टेंडर जालें. पूण प्रश्न मेन कितें आसा की तो जेट्टी आसा ती फक्त 75 मिटराची आसा. 200 बोटी जेन्ना आसता तेन्ना सगळे एका टायमाक धक्याक लागना. सो आमी मागिल्लें की तो जेट्टी एक्सटेंड करची म्हणून. जरी ती MPT ज्युरिडिक्शनान आसची, आज प्रश्न कोणाचो आसा, आज ते 200 बोटकारांचो ट्रॉलरवाल्यांचो प्रश्न आसा. त्यो धक्याक लागून त्यो डॅमेज जाता, तांकां लॉस जाता. सो ह्या धंद्यान वचपाक लोक पयलीं सोदताले, आतां तातूंतल्यान भायर येवपाक सोदता. हे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे आमचे गोंयकार भाव, तांकां आमी सपोर्ट करपा जाय, हो एक विशय जालो. आनी ताज्या खातीर MPT कडल्यान खंय तरी ती जेट्टी एक्सटेंड करून घेवपाक हो एकूच विशय आसा. हाजेर रिप्लाय दिवपाची गरज ना, पूण हांव मुख्यमंत्र्याक मुद्दम विनंती करतां की ताणें हातून इंटरवेन्शन करचें आनी MPT कडल्यान ती एक आमकां जेट्टी 75 मिटर्स आनी वाडोवन दिवची, जाणे करून हे जे सेकंड जनरेशन नाल्यार थर्ड जनरेशन जे आमचे नुस्तेकार भाव आसा तांकां खंय तरी रिलीफ मेळटलो आनी खंय तरी ते धंद्यांतले भायर सरपाचे परस धंद्यान रावपाक सोदतले. श्री वेन्सी वेगस. Button them. Common question. Fear and anxiety in the minds of the shareholders and depositors of the visionary Urban Cooperative Credit Society Limited over losing their hard-earned deposits. The steps government proposes to take in this regard. Speaker sir, ये परने issue परत repeat करता, but I would want you to take interest and appoint a high-powered committee in order to find out what went wrong in these banks. हे जे fraud जाले ते बँकांत ते फ्रॉड कोणे केले ते सोदपाक एक हाय पावर्ड कमिटी. फर्दर स्पीकर सर, आय वूड रिक्वेस्ट इफ वी कॅन पुट अप अ थॉट प्रोसेस, कित्याक आमगे लोकां गेले पयशे. देर इज समथींग कॉल्ड एज बेल इन एंड बेल आउट. बेल इन कोणाक करतात? बेल इन आमी फॉर बँक्रप्सी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, जे कोणा एक बँक दुसऱ्या बँकाक बेल इन करता, ऑलरेडी बँक्रप्सी जाली म्हणटरी, आनी बेल आउट म्हणचे एक बँक दुसऱ्या बँकाक बँक्रप्ट जावचे पयले बेल आउट करता. If our state can come up with this kind of a policy and put up tenders and invite, this will at least prove to the people of Goa that we are here to help them out in this kind of a situation. So these are the three things that I'm putting on the table, Speaker sir. Papers to be laid, Chief Minister, CM. Okay. Speaker sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Papers to be laid, Srinivas Hankar, Investment Minister. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Papers to be laid, Sri Vishwajit Rane, Urban Development Minister. Sir, I lay on the table the papers shown against Mr. Vishwajit Rane's name, Minister Vishwajit Rane's name in today's order. Papers to be laid. Papers to be laid, Sri Subhash Rulkar, Minister for Cooperation. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Papers to be laid, Sri Nilesh Kabra, Law Minister.
Speaker sir, I lay on the table the paper shown against my name in today's order. Okay. Calling attention, Sri Rudolph Fernandez MLA. Speaker sir, म्हाका एक हेल्थ मिनिस्टराक अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्साचेर उलोवपाचें आहा. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz due to the dilapidated condition of GMC run OPD, health center and a school for small children in the same premises. Speaker sir, ही जी बिल्डिंग आता पळय मेन्शन केल्या ही आमची सेगू पिरमेर भायर सांताक्रूज विलेजीन आहा आनी हेचे कंडिशन इतले बॅड जालेले आहा की तेजे लोखंड जे बिल्डिंगेक आहा सिलिंगेक आनी सायडीच्या वॉलाक हे लोखंड कोपशे पडोन हे लोखंड दिसती पडटा. ह्या हेल्थ सेंटराक सारकें वेंटिलेशन ना आनी ती केन्ना मोडत म्हणून सांगूंक जायना. थिंगासर सारकें रॅम्प ना, एक वॅन येतलो म्हणल्यार पेशंटाक घेवन. हेजे इतले कंडिशन बॅड जाल्ले आहा की थिंगा एक धाकट्या भुरग्यांचें एक इस्कॉल आहा आनी ह्या स्कुलाचें कंडिशन तर पळयत हांव मागता आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक की हेतून इंट्रस्ट घालचो, कित्याक हे स्कुलाचें कंडिशन तर पळयत जाल्यार इतले बॅड आहा की ते केन्नाय तेजेर कोपशे पडोन आमची भुरगीं मरोंक शकता. आमचे टिचरी रिस्कार आहा लायफाच्या. तशेंच डॉक्टर, नर्सी आनी पेशंट जे थिंगासर येता हे केन्ना ती बिल्डींग मोडोन थिंगा पडत आनी कितें जायत म्हणून सांगूंक जायना. हे ओपीडीक फकत एक आर्टिफिशियल एक सिलींग घाल्लेलो आहा. ऑल सिलींग जे घाल्लेले आहा तेजेर हे सगळे लिपोन उरलेले आहा आनी बिल्डींगेक तर पळयत जाल्यार ही बिल्डींग केन्नाय मोडोंक शकता. ताका लागून हांव मागता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमकां हे बिल्डिंगेचेर एक एश्युरन्स दिवचें, कित्याक ही बिल्डींग अपग्रेड करपाक आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा की आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताकाय चड इंट्रस्ट आहा व्हडल्या लोकांच्या हेल्थाचो आनी बिल्डींग एटलीस्ट ग्रावंड +2 इस्कॉल तेणी वयर बरेंतले बरें करून सगळा बरे फॅसिलिटी तेज्या मनान कश्यो करपाच्यो आहा ती तेणें आपणें स्वता ही बिल्डींग डिझायन करून सारके फॅसिलिटी दिवन ह्या लोकांक आमच्या जे हेल्थ सेंटरान थिंगासर कंप्लेनी घेवपाक पासून डेस्क सारके ना. एकाच हॉलान नर्सी बसता आनी कंप्लेनी घेता आनी कितेंच सिस्टम ना. ऑपरेशन थिएटरान AC ना, एक धाकटो गूड कसो आहा, वेंटिलेशन कितेंच ना. ते तर पळयत जाल्यार कोणीय मनीस पळयत जाल्यार इरार जातलो. आनी हांव मागता आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन म्हाका हेजेर मातशें एक एश्युरन्स तेणें दिवचें म्हणून. हेल्थ मिनिस्टर, आरोग्य मंत्री तुम्ही स्टेटमेंट करा. One assurance from your side. स्पीकर सर, बाब रुडॉल्फान जे कितें सांगलां ते सत्य परिस्थिती आहा. कारण थंय एक शाळा आहा आनी ती अर्दी आमी ते OPD तेजो वापर आमी करता. आयज सकाळीच येवपाचे पयलीं हांवें तेजो आढावो घेतलेलो, पूण मेन म्हणजे कित्याक खुबशे गोश्टी करपाची गरज आहा. तुमकां खबर आसा की कांय कडेन आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिवॅम्प करपाची गरज आहा. मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी जायत्यो गोश्टी करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा गोंय राज्यांत. आमकां बी देशाचे प्रधानमंत्रीन हल्लीच आमकां सांगलां की आउटरीच हाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक स्कीम, प्रत्येक गोश्ट, सामान्य मनशाचें जिवन आमी कशें सुरक्षीत दवरूं शकता तेजेर आमकां लक्ष दवरचें पडटलें. हांव एक तुमकां हांगा हांवें कितलेंय उतरां दिलीं, हे उत्तर आमच्या डिपार्टमेंटान बरोवन दिल्या. कांय अर्थ ना. कित्याक अर्थ ना म्हणून कितें आसता की हांव म्हाजो डिफेन्स म्हणून कॉलिंग अटेन्शनाचेर तुका कितेंय हांव सांगूं शकता. अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, ह्यो गोश्टी आमचे डॉक्टर बरें काम करता. पूण त्याच बरोबर आय वूड लायक टू मेक एन अश्युरन्स बेस्ड ऑन दीस कॉलिंग अटेन्शन टू श्री रुडॉल्फ फर्नांडीस इज दॅट आय वील कम विथ यू, वील हॅव अ रिव्यू मीटिंग देर itself, and whatever immediately we can put in place, we will put in place. It is not difficult, but whatever immediate issues are, those issues we'll take up and we'll try to resolve it at the earliest. आनी कितें आहा, म्हाका उत्तर आयलां तें तुका बी उत्तर पावलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा, ते शाळेची परिस्थिती कितें आहा, अर्दे आमी वापरता, पूण ते सगळे गोश्टी आसूं कुशीक. पूण त्याच बरोबर विदीन ड्युरींग द असेंब्ली सेशन इटसेल्फ आमी केन्नाय सकाळी 9:30 बी आमी वचून डॉक्टर आनी हेल्थ सर्विसीस एंड सेक्रेटरी हेल्थाक घेवन मिटींग करून तुमचे जी कितें मागणी आहा
लोकांची कितें मागणी आहा ते पूर्ण कर. सरकार हो आमचो लोकांचो सरकार आनी तेज्यान तुमी बी शामील आहा आनी त्याच बरोबर तुमचें कितें आसल्यार ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. थँक्यू आमचो हेल्थ मिनिस्टर. म्हाका गॅरंटी आहा तूं आमचें बरें करतलो म्हणून. मात ती बिल्डिंगेचें कंडिशन पळयत जाल्यार तूं शुअर ती बिल्डींग मोडून दुसरी बांदया म्हणटलोच. ते करूंकूच जाय, पूण ते तुमचे कडेन मिटींग जाल्या उपरांत मागीर मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. स्पीकर सर, बिफोर गोईंग अहेड, वदरच्यान जो बाब युरी आल्लेमो परत परत विचारतलो पळय न्ही, ID नंबर 27889, ताच्या खातीर म्हणजे जस्ट ताका कळपाक आनी हावजाकूय कळपाक देर इज अ कन्फ्युजन तेजें आशिल्लें. इट इज अ 168 क्वेश्चन नंबर तो आशिल्लो. इट इज एन फॉर द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आनी ताचें काल आन्सर दिलें, तो आयज सोदता. तेणी विचारलेलो तो होम डिपार्टमेंटाक. ओके, ताका आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान शिफ्ट केलो आनी ऑलरेडी कालच्या हितूर जर वचत जाल्यार तुका तेजें आन्सरूय मेळटलें. फक्त परत कन्फ्युजन नाका म्हणून हांवें फक्त लक्षांत हाडून दिलां. दुसरें आनी एकूच म्हणजे जस्ट विजयान जो रेज केल्लो पळय न्ही, केज फार्मींग फाटलें जेन्ना सांगलें तेन्ना हार्डली 8-10 जाण कोण तरी केज फार्मींग करपाक आयले. बट तितूंतली कंपल्सरी देर शूड बी द 10 लोकल मॅनपावर शूड बी देर. ते करता आसतना 10 जाण लोकल जायत. ते फक्त कशें केज फार्मींग लोकल हांकां करपाक कळना, तांच्या बरोबरीच दुसरे आनी 5 जाण आसचे. म्हणून एक जर केज फार्मींग दिता आसत जाल्यार 10 जाण लोकल आसल्या शिवाय दिवचे ना. तोच आसा द लायसन्सी शूड बी एंगेज एटलिस्ट द 10 लोकल मॅनपावर अँड द फिशरमॅन फॉर द केज कल्चर. दर्याचे भाग करता आनी तूं दर्यो केज फिशींग करपाक दिता. हें सगळ्या कडेन विशाखापट्टणम हे सारकें आंध्रा बिंद्रा खूब करता, ओरिसा करता. हांगा तुवें क्वॉलिफिकेशन कितें घाल्लें की गोंयचे बिझनेसमॅनांनी जे नुस्तें आतां LED खातीर कमी जाता हें जाता म्हणून यू गो इन टू डू केज फिशींग. आतां गोंयकारांनी रिस्पॉन्स दिलो ना. हें एक जस्टिफिकेशन दिवन तुमी भायले आयल्यार कोता येता म्हणटा. आतां भायले कशें आहा, एंटायर ईस्ट कोस्ट भरला हातून, गोंयकार एकलोय उरचो ना हातून. सो सम हाव यू मेक अ अशी तजवीज कर, तुजी पॉलिसीन अशें हाड की गोंयकाराक प्रिफरन्स दी. जेन्ना गोंयकारांचे प्रिफरन्स वता नाजाल्यार तो गोंयकार आसून कितें फायदो ना. तुमी गाळ्यांनी इन्वेस्ट करा थंय करा मरे. स्पीकर सर, हें म्हजो डिमांड आसतो. हांव फिशरीजाकूय काडटलो. गोंयकार डायल्यूट करू नाका बिकॉज देर इज नो रिस्पॉन्स. डोंट डायल्यूट. स्पीकर सर, टेल हिम टू बी मायनर पार्टनर. तू मेजर पार्टनर. मायनर पार्टनर 15 पैकी 10 जाण गोंयकार म्हटलं आमी. वर्कर म्हणटा तूं, कामदार इन्व्हेस्टर पयशेकार नुस्तेकार आहा तो गोंयकार आसपा जाय. स्पीकर सर, हांव ह्या स्किमीच्या डिटेलान वयता. आमकां गोंयकाराची चिंता फक्त एकटाच विजय सरदेसायाक ना. म्हणल्यार तुका दिसता हांवें रेस करप न्ही म्हणून. करूंकूच जाय. Calling attention Sri Dr. Chandrakant Shetty and Michael D'Souza. Michael Lobo. Speaker sir, I beg to call the attention of the Honorable Minister of Mines and Geology to the following matters of urgent public importance. Fear Button them. of Vedanta Sezagawa Iron Ore, who are issued retrenchment notice citing notification of Directorate of Mines and Geology to vacate lease. The step government will take in the matter. हे जे आज मायनिंगाचो इश्यू आसा सगळ्यांक खबर आसा कितली वर्सां चालू आसा. स्पीकर सर, हांव पयलीं रिप्लाय दिता, मागीर ताका कितें विचारपा जाय तें विचारूनी. ओके. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी MLA बिचोलीम आनी ताच्या बरोबर म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर मायकल लोबो हांच्यानी दिला. तेजेर हांवें ऑलरेडी सर्क्युलेट केला. इन पर्च्युएंट ऑफ द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 13/10/2020 MA नंबर 1260 of the 2020 in the civil appeal of the 8/39/2020, Director of Mines and Geology issued a notice under 12(1)HH of the mineral and other than the automatic and hydrocarbons energy minerals concession rule 2016 of the erstwhile leaseholder to vacate the lease. In order to restart the mining activity in the state, the government is gearing up for the auctioning of the mining blocks priority. In order to auctioning the mining block expenditure, the state has entered into the MOU with the Mineral Exploration Consultancy Limited, MECL, the Government of India Enterprises, for the providing the geological reports. The state has decided to engage the services of SBI CAP, the Security Limited, for the transaction advisory services for the preparation of the bid document
to conduct the bid process. The Director of Mines and Geology expected to sign the agreement with the SBI CAP to the couple of days. The state has proposed to engage the MSTC auction platform for conduct the auctioning process. The High Power Committee has been set up for monitoring the auction process in a time-bound manner. The Director of Mines and Geology has set up the special auction cell to expedite the auction process. At the first round of the auction process, the proposed to be completed in the next 3 to 4 months. The expected workforce available in the Goa is expected to be get employed in the opportunities once the mining activity resume in the state. The state will be explore the possibility of giving the preference in the employment for the existing workforce through the successful bidders after the auctioning process is completed and mining activities resume. The government has to comply with the statutory requirements and the court orders in the restarting of the mining activity in the state. In this direction, as the state government has already taken the concrete step for resuming of the mining activity through the auction process. This will employment opportunities to existing experienced workforce, therefore, and there should not be any fear and anxiety in this regard, and the government is committed in these efforts. Speaker sir, आता तांकां वेदांता कंपनीन ऑलरेडी तांकां नोटीस दिल्ली आसा आनी ह्या नोटिसीस तांच्यांनी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा की तांकां जी बेनिफीट मेळटलो तो 15 दिसाचोच मेळटलो म्हणजे 15 दीस एका वर्साचे इंटू मल्टिप्लाय द इयर्स ऑफ वर्किंग. आता हो जो आसा तांकां जो पेमेंट मेळटलो दिस विल बी व्हेरी मिनिमल. ह्या लोकांचे खूब लोकांनी 10-15 वर्सां काम केल्लें आसा, तांची भुरगीं शिकतात, कोणी तरी घराचे लोन काडलेले आसा, तांची कशी सर्वायव जातली हातून. आनी तशें जर पळयशात जाल्यार आमच्या हांणी केल्लें आमच्या हो स्टेट गव्हर्मेंट हॅज डन द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 25N ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्ट 1947 ऑन 26 जून 2020 wherein minimum retrenchment compensation fix is 45 days salary per completed year. सो हो 15 दीस जो आसा हो खूब कमी आसा. सो म्हजी रिक्वेस्ट आसा की सरकारा कडेन की जी 15 दिसाचो आसा तो वाडोवन तांकां 120 दीस पर्यंत दिवपाचो, ज्याच्या मुळे तांकां जो तो बेनिफीट गावतलो. प्लस जी नवी जी कंपनी घेतली, लीज घेतली, ताचेर जशें सरान म्हटलां की आपूण तांकां ह्या वर्कफोर्साक हें करतलो, तर क्लॉज मेन्शन करपाचो टेंडरांत की क्लियर कट की बाबा ह्या वर्कफोर्साक घेवपाचो. खूब फावटी जी नवी कंपनी म्हणटली ते हांची एज जाली आसा म्हणटली, दे आर 45+ म्हणटली, 55+ म्हणटली. हांच्या आनी बाबड्यांच्या हांच्यांनी फूल 15-20 वर्सां मायनिंगूच केला आनी धंदोच ते आतां कसो करूं शकना. तांकां आयज प्रायवेटय कोण जॉब दिवचो ना, तांकां प्रायवेट कोण ड्रायव्हर सुद्दां दवरूचो ना. ही तांची परिस्थिती आसा. गव्हर्मेंटाक हे जे मायनिंगेचे आसा हो परत इश्यू डिस्कस जाल्लो आसा. आमचे बिचोलेन कांयच ना म्हटल्यार अरावंड 300 एम्प्लॉईज आसा आनी वेदांताचे टोटल अरावंड 800 एम्प्लॉईज आसा. गव्हर्मेंट म्हणटा एवरी टायम हो इश्यू डिस्कस जाता तेन्ना आमी 6 म्हयन्यांनी सुरू करता, 6 म्हयन्यांनी सुरू करता. आमकां हावजा कडल्यान एश्युरन्स जाय केन्ना सुरू करता, कित्याक तांच्या पोटाचो हो प्रश्न आसा तेंचो आज. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हो 6 म्हयने जो आहा हो म्हाका दिसता ऑस्पिशियस ना. 6 म्हयने मातशें सांगिनाका CM. 7 म्हयने म्हण, हो 5 म्हयने. 5 म्हयने सारके आहा. स्पीकर सर, ही खऱ्यांनीच फियर एंड एंग्जायटी आहा वेन इट कम्स टू पोट आनी भुरग्याचें शिक्षण आनी घरा लागीं जो बाजार हाडप आनी घर चलोवप. जेन्ना 800 लोक, 1000 लोक, 1200 लोक रिट्रेंच जाता, तांकां सांगता तुमी घरा रावा, फाल्यांच्यान तुमी कामाक येवप ना. हे आदीं जाल्लें आहा स्पीकर सर. आनी तेन्ना आमचो CM GSIDCचो वायस चेअरमॅन आसलो, तो अक्षरशा तेजे दोळ्यान दुकां येयलीं जेन्ना तो आख्खें डेलिगेशन घेवन हिंगा आदल्या चीफ मिनिस्टराक मेवपाक येयलो. आनी तेन्ना बरो मोठो बोबाव जालो आनी CMन सांगलें की आय वील गीव सम डोल ऑर कितें तरी एवरी मंथ सम मनी टू दोज बॉयज एंड लेडीज हू आर वर्किंग. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक ते 3,000 3,500 2,500 दिता ते नाका. दे वॉन्ट टू वर्क एंड गेट दॅट 10,000 12,000 15,000 18,000 कितें सॅलरी आहा ती तांकां. आनी हो म्हाका दिसता जो 10 वर्सां जालीं गोनो चालूच आहा. कोर्टान वयता, परत सरकारा कडेन येता, सरकारासून परत कोर्टान वयता, कोण तरी NGO कोर्टान वयता, स्टे हाडटा, कितें आहा चालूच आहा. म्हाका दिसता हेचेर जे आतां सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आहा, कोर्ट ऑर्डर्स दिल्ले आहा, ते फॉलो करपाकूच जाय सरकारान. बट सरकारान हेचेर एक मॉडल तयार करपाक जाय की हाव वी आर गोईंग टू गो हेड विथ दीस मायनिंग. आतां मायनिंग स्टार्ट जालें, ऑक्शन जालें,
ऑक्शन कोण तरी कंपनी घेतली मशिनरी जो तर ती भायली हाडीत स्पीकर सर कर्नाटकाची मशिनरी हाडीत वो आनीक महाराष्ट्राची मशिनरी हाडीत स्क्रिनींग प्लांट ते लायत जाल्यार आमचे गोंयचे जे हे आहात जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात तेंचे वर्कर गोंयचे आहात ते खंय वयतले whether these companies whoever are going to get this auction whether they are going to employ our Goan people or not जे त्यांचे ऑफिस स्टाफ आहात जे त्यांचे सुपरवायझर आहात जे त्यांचे बाकीचे लोक आसतले आता जे सेजा गोवा काडपाचो आहा स्टाफ तांकां कोण लायतलो कामाक म्हाका दिसता हेचेर व्हडलो प्रश्न आहा आनी चीफ मिनिस्टरान हेचेर क्लॅरिटी दिवपाक जाय एक म्हाका दिसता जी पॉलिसी जी आहा जे मायनिंग वर्कफोर्स पॉलिसी जे वर्कमॅनाची पॉलिसी आयज स्पीकर सर आमकां जो आन्सर दिल्लो आहा आयज आमचो क्वेश्चन आसलो 7A आनी तेजेर म्हाका दिसता आन्सर दिल्लो आहा आनी त्या आन्सराचेर ते म्हणटा वी हॅव नो कंट्रोल म्हणजे कितें आमचे कडेन डेटा ना द ट्रक्स which are there in that area are 8,311 truck owners registered with the government from mining companies. आताच सोपयता न्हू एक 5 मिनटां वाडय एक्सटेंड कर 15 मिनटां वाडयान 15 मिनटां 15 मिनटांनी सोपन Under Rule 16, the procedure of the conduct of business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House 15 minutes. The motion is before the House. The ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Speaker sir, आयज 7A स्टार्ट क्वेश्चन आसलो आनी ह्या स्टार्ट क्वेश्चनान जे आमी डिटेल्स मागलेले ते आमकां दिल्ले आहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 7 February 2018 आनी स्पेशली पिटिशन सगळे आहा वेदर द गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू स्टार्ट ऑक्शनिंग ऑफ मायन सगळे आहा येस सर बाकीचे जे हे मागला आमी एम्प्लॉईज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉईज लेबर रेजिस्टर्ड विथ मायन्स डिपार्टमेंट ऑर एनी गव्हर्मेंट एजन्सी नो म्हटला म्हाका दिसता लेबर फोर्स आनी ते वाठारांतले सगळे लोक वेदर इट इज आमचे शेटयेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जावं मयेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे CMचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे बाकीचे सगळे निलेश काब्राल बाकीचे सगळे ते मायनिंग बेल्ट मागीर भरपूर लोक डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली ह्या वेवसायान आहा वेदर कोण झाडू मारता थिंगा कोण भाजी विकता कोण आनी कितें करता जेवणां सप्लाय करता खूब लोक आहा ट्रक ओनर आहा पंक्चर काले खूब जाण आहा पूण म्हाका दिसता हे सगळे लोकांक आमी आयज पावपाची गरज आहा ऑर्डर जाली सुप्रीम कोर्टाची आतां मायनिंग चालू जावपाक जाय म्हाका दिसता 6 म्हयने आतां 5 म्हणूंक जाय CMन आनी हे बेगींतले बेगीन एक्सपर्टायट करपाक जाय आनी हें ऑक्शनिंग जाल्या उपरांत वॉट आर गोइंग टू बी द कंडिशन्स जे कंडिशन आसतले जे कोण मायन जे ऑक्शनाक कोण घेतलो तो आमच्या लोकलांक रिस्पेक्ट दितलो काय ना लोकलांक तो घेतलो काय ना कॉन्ट्रॅक्टर्स लोकलांक एम्प्लॉय करतलो हो ना कंपनीन भितर घेतलो हो ना हाऊ मेनी पीपल will be there supposing there are 300 employees how many Goans will be employed in this म्हाका दिसता हे इम्पॉर्टंट आहा ट्रक्स जे आहा आमचे गोंयकाराचे जे ट्रक्स आहाय ते चलतले काय भायले ट्रक हाडटले आमी हेचेर चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता आयज आन्सर दिवपाची गरज आहा स्पीकर सर हे कॉलिंग एटेन्शन हाडपाचें इतलेंच कारण आहा की एक कंपनीन नोटीस दिल्ली आहा बाकीचे खुबश्यो अश्यो कंपनी आहा तेणी नोटीसी ऑलरेडी रेडी केल्ल्यो आहा तांकां जर तर ऑक्शन मेळना जाल्यार तेणी तांकां काडपाकूच जाय तेंचे एम्प्लॉईज हे एम्प्लॉईज म्हाका दिसता 4,000 वयर वयतले 4-5,000 4,000-5,000 फॅमिलीज इज नॉट अ जोक स्पीकर सर 5,000 फॅमिली म्हणजे कितें आतां जो तर फाल्यां म्हाकाच जो तर जॉब ना हांवूच जो तर एक फॅमिलीचो मनीस म्हाजो जो हे आहा एवरीडे इनकम आहा हो 15,000 म्हणजे एवरी मंथ 15,000 इनकम जो तर म्हाका कंपनी दिता ते 15,000 हांव आमच्या भुरग्यांक स्कुलाक धाडटा माय पायक ओको धाडटा ते सगळे बाकीचे घरान वस्तू आमी सांबाळटा 15,000 रुपया हे इम्पॉर्टंट आहा ते एम्प्लॉईक आनी तेकाच सांगता घरा वच म्हणून मागीर तेजो फ्युचर कितें स्पीकर सर तेजी फॅमिलीचो फ्युचर कितें हें म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज टू रिस्पेक्ट हॅज टू गीव जस्टीस आनी हो जस्टीस दितना सगळ्याक जितके एम्प्लॉईज आहा ताका एक नदरेन पळोवचें पडटलें आनी एक जे कोण ऑक्शनाक जे कोण हे कंपनीज घेतले तांकां पयले कंडिशन स्पीकर सर हें घालचें पडटलें
की आमचे गोंयकार इज फर्स्ट प्रेफरन्स. आमचे लोक जे स्थानीक लोक जे रिट्रेन जाल्ले आहात ते कंपनीनसून आतां दुसरे कंपनीन मेवले ऑप्शन, तांकां थिंगासोर एकोमोडेशन जावपाक जाय विथ द सेम पे स्केल ऑर वॉट एवर इट इज, ते जावपाक जाय. ट्रक ओनर्स, बाकीचे सगळे एलायड एक्टिविटीज, JCB ओनर्स, जे ट्रक ओनर्स आनी कितकेच आहा ते वेगवेगळे लोक, ते आमचे लोक एम्प्लॉय जावपाक जाय. हे चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता काळजी घेवची पडटली. इतलेंच सांगून सोपयता. मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक पॉइंटेड इशू असो हाडूंक सोदता की 7 जुनाक वेदांतान डिक्लेअर केलें की 870 एम्प्लॉइजांक ते रिट्रेंच करतले म्हणून. आनीक अशें एक हवा जाली की 2000 एम्प्लॉइजांचो जॉब रिस्कार आहा. आतां हें वेदांतान कित्याक केलें? 13 एप्रिलाक हायकोर्टान एक जजमेंट दिल्लो आहा की पिसुल्ले मायन जंय ते ऑक्शन डोर व्हरताले ते तांचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें तांणी इमिजिएटली हो स्टेप घेतलो. तांचे शेअर प्रायसीस अर्द जाले. स्पीकर सर, आतां हांव मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडूंक सोदतां. मुख्यमंत्र्यान म्हाजें आयकुचें. 5 जुलय 2019 तुवें एक स्टेटमेंट काडला. स्टेटमेंट तुजो असो आहा, द गव्हर्मेंट इन फ्युचर वूड नॉट कोऑपरेट विथ मायनिंग कंपनीज vis-a-vis granting of leases if they do not re-employ 100% of the workforce which they have retrenched since the mining ban which was imposed in February 2018 by the Supreme Court. Speaker sir, मुख्यमंत्री तोच आहा आनी स्टेटमेंट डिनाय करूं येता. म्हजे कडेन स्टेटमेंट तुजो फूल आहा. परतें तुवें अशें म्हणलें, आय एम सेइंग अगेन, if and when Goa's mining leases are alerted again, unless the companies re-employ 100% of the workers who have been retrenched, only then will the government cooperate with them. आता म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन मुख्यमंत्र्याक कसो आहा, वेदांतान जर रिट्रेंचमेंट बंद केलें ना जाल्यार मुख्यमंत्री मायनिंग कॉर्पोरेशन एक्ट मॉडिफाय करतलो, एमेंड करतलो की जी कंपनी 100% गोंयकारांक रिएम्प्लॉय करना तांकां दे आर नॉट एलिजिबल फॉर लायसन्स. होच म्हजो क्वेश्चन आहा, हाजें म्हाका उत्तर दिवचें. देव बरें करूं. गणेश गांवकर. यू डिस्क्वॉलिफाय देम फ्रॉम द ऑक्शन. स्पीकर सर, तुवें स्टेटमेंट कित्याक केलो तो सांगचो पडटलो. स्पीकर सर, जे कॉलिंग मोशन आमच्या डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन हांगसर हाडलेलें आसा विधानसभा गृहाक, तेजेर हांव उलोवपाक उबो रावला. खरें म्हणल्यार हो सब्जेक्ट जो पळय आसा तो मुख्यमंत्र्यान काही प्रमाणात क्लियर केल्लो आसा. पूण एक विशय हांव मुद्दाम सांगतलो. आमच्या मायकल लोबोवान हांगसर बऱ्या प्रमाणात विश्लेशण केल्लें आसा. काही लोकांनी नोटिसीस रेडी दवरल्या म्हणटा, पूण काही लोकांनी नोटिसीस दिनासतना लोकांक काडलेले आसा. ऑलरेडी लोक रस्त्यार आसा. ह्या विशयाचेर आतां हो इशू प्रामुख्यान कित्याक येयला की वेदांतान नोटीस दिले म्हणून. वेदांतान जी नोटीस पळय दिल्या ती अंडर 25 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर. आनी दोतोरान सांगलां की आमचे MMDR अमेंडमेंट 2015 अंडर 45 days कॉम्पेन्सेशन पर इयर ऑफ सर्वीस दिवपाक जाय म्हणून. तर त्या नोटिसी भितर 15 दिसांचें कॉम्पेन्सेशन सायट केल्लें आसा. विशय कितें आसा की ह्या कामगारांच्या बद्दल जर आमी उलयतली जायत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगलो तो विशय जो पळय आसा की जेन्ना लिजस ऑक्शन करून जो कोण हायस्ट बिडर आहा ताका मेळटली तेन्ना प्रेझेंट एम्प्लॉईज जे पळय कामां आसा तांकां रिइन्स्टेट करपाचें. आतां जो विशय जो आमच्या मुखार जो पळय उबो रावता न्ही तो स्पीकर सर, जे लोक आतां ऑलरेडी बेकार आसा फाटल्या दिसांनी आनी टील ती लिजस आमी जी आसा ती ऑक्शन करून दिता त्या पिरियडाचेर कितें करतले, हो प्रामुख्यान इशू थोडोसो क्लियर करचो पडटलो. दुसरी गजाल कशी आसा, हांव मुद्दाम करून सांगन की त्या नोटिसी भितर जर तर आमी वाचून जर पळयलें जायत न्ही जाल्यार त्या मॅनेजमेंटान गव्हर्मेंटाचेर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आरोप केल्ले आसा की सरकारान ऑक्शन करूं ना म्हणून आमचेर ही पाळी येयल्या कामगारांक रिट्रेंच करपाची. 15 मार्च 2018 नंतर आमी ऑक्शन करपा आयलेली जावं ती केली ना म्हणून ही परिस्थिती येयल्या अशें त्या कंपनीचो आरोप आसा जेन्ना ते परमिशन मागता तेन्ना. तर म्हाजें एक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आसलेलें ह्या विशयाचेर की मुख्यमंत्र्याक विनंती करून 3 म्हयने भितर ही रिजन सगळी
आमी ऑप्शन करून चालू करपा जाय म्हणून. पूण मायकल बाब म्हणटा मुख्यमंत्र्याक 5 म्हयने 7 म्हयने. हांव हांगा उबो रावन तुमकां सांगूं शकता, हांवें मायनिंगाक 25 वर्सां काम केलां. लिजा ऑप्शन जाले उपरांत 5 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी न्ही, हांव सांगता 2 वर्सां पर्यंत काम चालू जावपाक भयंकर कठीण आसतलें. आनी कशें कठीण आसतलें तें जर आमी जर ठरयलें जायत की कशा पद्दतीन आमी इमिडिएटली काम चालू करपाक शकता. आनी ह्या वर्कराचो एज वेल एज ट्रक जे पळय कोण आसा त्या ट्रकवाल्यांचो जर तर इश्यू आमकां काबार करपाक जायो जाल्यार आमी सगळ्यांनी हेजे फाटल्यान लागून हो इश्यू इमिडिएटली क्लियर करपाक जायो. आतां म्हजी विनंती आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान स्पिकर सर की हे ट्रक ओनर जे पळय आसा न्ही ते अप्रोच जाता आमकां. ट्रक चलना पूण RTO तेंचे कडल्यान टॅक्स घेता. टॅक्स जर भरीन जायत दिसाक 50 रुपया फायन आसा. हेजेर डायरेक्शन वचपा जाय त्या ऑथॉरिटीक, मुख्यमंत्र्या कडल्यान जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी कडल्यान की हो विशय बंद जावपा जाय म्हणून. आनी त्या खातीर जेन्ना मायनिंगाचे पयशे येताले आमकां तेन्ना त्या पयशांचेर आमी संपूर्ण गोंयचो विकास केल्लो आसा. आनी आज जर ते लोक जर समज जर त्रासा पडल्या जायत तांकां मदत करपाची आमची जबाबदारी आसा. त्या खातीर ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यांनी भरपूर अभ्यास केल्लो आसतलो. हांव प्रामुख्यान सांगतलो की सरकाराक जर तर 88 लिज जर बंद करपाची जर ऑर्डर जर सुप्रीम कोर्टान दिली जायत जाल्यार ज्या लिजाचेर रिस्ट्रिक्शन ना, ज्या लिजाचेर म्हणटा ते बंधन ना आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ना, ती लिज चालू करपाक आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा असो म्हाजो मुख्यमंत्र्याक प्रश्न आसा. जी लिज लिटिगेशना ना, ज्या लिजाचेर बॅन ना, ती लिज सगळी सोदून काडून इमिडिएटली चालू करपाक आमकां सरकाराक अधिकार आसा. आनी सरकारान तिची पावर जी पळय आसा न्ही ती वापरची अशी म्हाजी प्रामुख्यान मागणी आसा. इतलें उलोवन हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयतां. It's in connection with this mining. We had asked, Michael Lobo and myself had asked a start question, an answer was given. The answer relates directly to this employment of these people who will be jobless. And the question related specifically, please look at question 7A, Honorable Chief Minister, I'll request, please look at 7A. E. We had asked whether the government intends to start legal mining in the state, if so, the details thereof with the plan of action. And the answer is the government is in the process of initiating further steps to resume legal mining in the state through auctioning of mining. Now, I want to bring to the attention of the Honorable Chief Minister that after making promises, I don't want to go on every promise which was made of resuming mining, but the Honorable Chief Minister made a statement and they brought a bill in the House, which is the Goa Mineral Development Bill, which was passed as an act and got the assent of the Governor. What is the purpose of that bill? In section 3, it is clearly said that this corporation is established for the purpose of carrying out mining operations and allied activities in an orderly, scientific and ecological sustainable manner. There shall be established by the government by notification a corporation by name Goa so-and-so. And section 15, the functions of the corporation clearly show it shall obtain mining leases or grants, prospecting license under the MMRD Act and carry out mining operations in accordance with the said Act. Now, a contingent being made, Honorable Speaker, that it will be done by auction. If you start an auction process, it will never end. For the next 2 years, you won't have mining. Take my word, what will happen. The government should be aware, and this is what I would request the Honorable Chief Minister to take note of section 17A of the MMRD Act 1957. In 17A, it is clearly said that you can mark out an area which will be reserved for a state government. If to test area reserve you can take the mining and you can conduct the mining yourself. You don't require to go for auction. So please understand this. If you are going in auction for 2 years, there will be no mining. If you are taking it on, you have formed a vehicle, you have formed a corporation, you can start that mining activity immediately and give relief to the people. I'll just read this, section 17A. The central government may, in consultation with the state government, reserve any area not already held under any prospecting license or mining lease for undertaking prospecting or mining operations through a government company
or corporation owned or controlled by it, and where it proposes to do so, it shall by notification of the official gazette specify the boundary of such area and the mineral or minerals in respect of which such area will be reserved. You are carving out an area and in a auction na. This is directly because it's a government company. So if the government is also saying that in its bill, in its act, the corporation shall carry out business relating to mining dumps, transportation, extraction of ore, export of ore, mining rejects, slurries, tailings, etc. Everything is there. So if you have this in your hand, please go ahead, and I think the government will be able to start mining. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाडयता. स्पीकर सर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, मायकल लोबो, ॲडव्होकेट कार्लोस फेरंग हांच्यांनी हे कॉलिंग एटेन्शन हावजा मुखार हाडलेलें. ताजेर उलयता आसतना बाब विजय सरदेसाय उलयलो, मायकल ॲडव्होकेट कार्लोस दोतोर आनी बाब गणेश गांवकर सगळ्यांचे मायनींग रिलेटेड वेगवेगळो विशय तेंच्यांनी मांडलो. हांवें डिटेलान वता आसतना की एक्झॅक्टली आमी आत्तां कितें केलां, म्हणजे मायनींग कॉर्पोरेशनच्या विशयाचेर येता तो, बट आत्तां एट प्रेझेंट आमी जी 88 लिजीस आनी रेस्ट ऑल लिजीस हे करपा खातीर कितें कितें केलां तें इन रायटिंगान दिलें. फक्त वेदांताची जी नोटीस काडल्या त्याच्या संदर्भात इट इज कमिंग अंडर द सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट विच इज इन 15 days. स्टेट लेबर डिपार्टमेंट सेज इज 45 days. सो तांच्या कडेन उलोवप तो विशय एक सुरू आसा वेगळ्या पद्दतीन. रिट्रेचमेंट स्कीम तेंची जी केल्या तेजेर तर मेन हांगासर वेदांताच्याय 2 युनियनां मदीं वेगवेगळो विशय आसा. तांकां एकट्याक रिट्रेचमेंट स्कीम चलता, एकट्याक एम्प्लॉयमेंट थंयच जाय. आणि हे सगळें करता आसतना एक रायटली विशय जो बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी जो मांडलो, the government is aware about besides the 88 leases also आमकां हे सुद्दां ऑक्शन प्रोसेसांतल्यानूच वयचें पडटलें. आमकां तोय ऑक्शन प्रोसेस करपा खातीर बिसायड्स 88 leases also we have identified and we are doing that leases. It is तुवें आमी 6 म्हयने जरी म्हटलें जाल्यार प्रॅक्टिकल टायम आमी 3 to 4 months दिला आनी 3 ते 4 म्हयन्याच्या भितरूच हो लीज प्रोसेस कंप्लीट करून लिजीस दिवपाक हांव ताजेर येता. म्हणजे MMDR Act 17A ताजेर मागीर येता. ताज्या पयलीं विजयन एक म्हजो फाटलो स्टेटमेंट काडून दाखयलो आनी तांकां आतां लायसन्सूच दिवं नाका. आमकां अनलेस एंड अंटील कोण तरी जो कोर्ट करून H1 येना तो पर्यंत तांकां जर तूं म्हणजे बार कर तांकां ऑक्शन करून घेवं नाका म्हणटा जाल्यार वीच इज रॉंग. म्हाका दिसता एट प्रेझेंट कॉलिंग एटेन्शन आहा स्पेसिफीक ऑन रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स. बरोबर आसा. तुजो स्टेटमेंट आहा रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कराचेर. जो रिट्रेंच करता तांचे बरोबर आमी कोऑपरेट करचें ना. हांव आतां म्हणटा तें इतलेंच. ना ही ह्या मायनींग कंपनीनी कोट्यांनी रुपया केले, हजारांनी कोटी केले. आतां पयर ऑक्शन डोर ट्रान्सपोर्टेशन करून इतले केले. दे कांट टेक केअर ऑफ वर्कर्स. अवर कन्सर्न इज अबाउट द वर्कर्स. वर्क इट्स नॉट अबाउट रिझम्पशन ऑफ मायनींग. आमचो कन्सर्न आहा इज वर्कर्स. तूं आन्सर दिता रिझम्पशन ऑफ मायनींग. हांव म्हणटा रिझम्पशन ऑफ मायनींग वर्कराचेरूच सांगता. बिकॉज सर तेच वर्करांक जॉब मेळटलो म्हणून कित्या वयल्यान हाऊ डू यू प्रोटेक्ट देम. एंड युअर स्टेटमेंट वॉज अबाउट प्रोटेक्टिंग देम एंड इट वॉज युअर स्टेटमेंट. हे पळय तेन्ना गव्हर्मेंटाचो स्टँड जो आशिल्लो एक्सटेन्शन ऑफ द लिजीस, एक्सटेन्शन ऑफ लिजीस फॉर द सेम कंपनी आनी तेन्ना आमी त्याच वर्करांक घेवपाचें आमी एक्सटेन्शन दिता हो आमचो स्टँड आशिल्लो. नाव आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन आमचो स्टँड आसा आतां ऑक्शन करप. आनी ऑक्शन जर करतले आसत आमच्या लोकल आमकां तूं जशें म्हणटा की जेका लीज मेळटलें ताका ज्या लिजाचेर जे काम करता तांकांच प्रिफरन्स दिवचो हो आमचो अट्टास आसतलो. हांव परत सांगता. सो कंडिशन तूं घालतलो. ऑफकोर्स आमी पळय आमी 100% द गव्हर्मेंट DMG will ask them to give the preference for that worker. That's worker. Ask them preference. I am saying condition will it be there. Speaker sir, clear cut assurance जाय. Speaker sir, हांव परत एकदा सांगता. ना ask them बरे भशेन आमी रिक्वेस्ट करतले तें नाका. This is about condition. Speaker sir, we are doing this auction under the MMDR Act 2015. ह्या ॲक्टाच्या अंडर आमी ऑक्शन करता. सो दॅट अकॉर्डिंग टू दॅट ॲक्ट वी वॉन्ट टू डू द ऑक्शन प्रोसेस. आमच्या हातात जी गजाल आसा त्या ती म्हटल्यार वील गिवींग द प्रिफरन्स फॉर दोज वर्कर्स हू आर वर्किंग ऑन दॅट लीज. ऑल नॉट ओन्ली द वेदांता बट ज्यो लिजीस आसा तितके जाणां कडेन आमी तो प्रिफरन्स दितले. उरता उरलो विशय जो MMDR Act 17A which is an of the mining corporation. आमी मायनींग कॉर्पोरेशन फॉर्म केला. आमचें इंटेन्शन आसा की मायनींग कॉर्पोरेशनच्या थ्रू म्हणजे इट इज एन R&D चलचें म्हणजे रिसर्च चलचो त्याच बरोबर हितूर प्रोसेस जो आसा
ऑक्शनींग आनी बाकीचो हेतूर चलता बट गव्हर्मेंटा कडेन डिफरंट खूब लिजीस आसा त्या खातीर एट प्रेजेंट गव्हर्मेंट अलोन इतकी लिजीस काही चलोवंक शकचे ना त्या खातीर सायड बाय सायड वी आर डुईंग द ऑक्शन्स ऑल्सो आनी बाकीच्यो मायनींग एक्टिविटीज आनी बाकीच्यो ज्यो आसा वील गिव प्रिफरन्स फॉर आवर मायनींग कॉर्पोरेशन ऑल्सो म्हणजे त्या खातीर ह्यो दोनूय एक्टिविटी पॅरलली चलतल्यो त्या खातीर 3 ते 4 म्हयन्या भितर आमी हे ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट करून आतां जो स्पेसिफिकली बाब गणेश गांवकर हांणी जो सांगलो मीनवायल ह्या 3 ते 4 म्हयन्यांचो तांकां आत्तां काडून उडयल्या आमी फाटले फावटी 2012 काडून उडयल्या उपरांत 18 म्हयन्याचें कॉम्पेन्सेशन 50% ऑफ देयर पे तर गव्हर्मेंटान तेन्ना तांकां पे केले तांकां काडून उडयल्या तेन्ना आत्तां जांकां दिल्या आमी तेजो डेटा जो आसा एट प्रेजेंट ह्या सगळ्या कंपनी कडल्यान काडून उडयला तांचो डेटा सगळ्यांचो कलेक्ट करता आनी बाय टेकिंग ऑल MLAs दोज वर इन मायनींग बेल्ट हांकां एकत्र घेवन फाटले फावटी ज्या पद्दतीत कितें तरी डिसायड केल्लें त्या पद्दतीत तांकां एकदां मायनींग भागांतल्या MLAंक एकदां बरोबर घेवन ताजेर कितें तरी डिसिजन एक घेता आनी नेक्स्ट थिंग उरता उरल्यो ट्रक्स आनी तांची मशिनरीज हाजो तांकां ह्या पिरियडांतलो जो टॅक्स आमकां जो आसा माफ करपाक जाय ताजेर एक विचार करता कारण तांकां आमी कामूच दिवचे ना किंवा बंद केल्ल्या कारणान ताचो ट्रक आसतलो मशिनरी आसतली ह्या सगळ्यांचेर ताचो डेफिनेटली आमी विचार करतले त्या खातीर सर एकूच वेदांतान डिविडंड दिला 7,668 crore लास्ट फायनान्शियल इयरान ह्या सगळ्या रिट्रेंच्ड वर्करांक 6 म्हयन्यांनी जर चीफ मिनिस्टर मायनींग सुरवात करता ऑक्शन करून 6 म्हयन्यांत तांकां पोसपाक कितें जालां वेदांता मरता म्हजो प्रश्न असो आहा आनी ह्यो कंपनीज कोण आहात ह्यो बेजिकली कंपनीज आहात त्यो नॉन प्रोमोटर शेअर्स म्हळ्यार कंपनीज लायक म्युच्युअल फंड्स आनी इंडिविज्युअल शेअर इन्व्हेस्टर्स तांकां तांणी दिल्या गोंयच्या मायनिंगाचेर 7,668 crores गेल्या फायनान्शियल इयरान इफ दे कॅन अफोर्ड टू गिव देम सो मच दे कांट अफोर्ड टू कीप दीज पीपल अलायव्ह फॉर 6 months मायकल सांगता भाजी काडटा हे काडटा कितें भाजी भीक मागपाची गरज ना Government should not act as agent of mining companies. Speaker sir. Be firm. Speaker sir. Bab Vijay Sardesai senior MLA asa unparliamentary word मरता बिरता तेनी वापरचो न्ही. Speaker sir, company worker मरता. कंपनी मेल्यार म्हाका हांव कंपनीचो एजंट न्ही. Speaker sir. कंपनी मरू. हांगासर आसा आनी तेकाच लागून हांवें जे सगळें सांगलां आमी सगळी डिसिजन घेता ते आमी तेकाच लागून घेता म्हणून म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की आमी जो डॉक्टर शेटयेन जो कॉलिंग एटेन्शन हाडला गव्हर्मेंट इज व्हेरी मच सिरियस त्या खातीर आमी लोकांच्या बद्दल कन्सर्न आसा आनी ज्यो गजाली लोकां खातीर करपाक जाय त्यो प्रिफरन्स दिवन 100% सरकार करतले हे एश्युरन्स हांव हावजाक दिता. थँक्यू स्पीकर सर. सर ती रिट्रेचमेंट नोटीस बी कितें फाटीं काडपाक आमी तांकां हे कंपनीक सांगूंक शकता आतां तांच्यांनी ऑलरेडी 15 days म्हटलां आमी कंपनी कडेन उलोवन ते वाडोवंक शकता कित्याक कंपनी इज डुईंग व्हेरी वेल तांचो बॅलन्स शीट जर पळयला जाल्यार ती फक्त 15 days दिता कंपनी आमच्या कडल्यान जे कितें करप शक्य तितकें करता डॉक्टर शेटयेन सांगलेलें आसा. म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघानूय स्पिकरचा तितकेच वर्कर आसा म्हाका दिसता ताज्या पेक्षा चड वर्कर कदाचित म्हाज्या एकट्याच्याच मतदारसंघात आसतले म्हाका तांचीय चिंता आसा स्पिकर सर. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत आमी स्थगीत करता. ओके.